Hare Krishna, Chuta Pran Prabhu, Orsi. Kunja, hi, nice to see you guys. Wish you could be here. We were thinking Orsi would somehow be here, but I think nobody informed you about it ahead of time. Krishna Kun didn't even know until a few days before, I'm sorry. So I'll sing a few lines from Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan. I like doing it. Shri Guru Nitai Gaura Purnima Gambhira. Everyone all together, please. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamini Namaste Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadine Nivasesa Shunyavani Vastyamcha Sutane Pancha Gopatarubhyascha Kripa Sindhuravyacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shivasani Gaura Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Radhe
Govinda Gopinacha Bhajana Moha Govinda Gopinacha Bhajana Shamakunda, Radha Kunda, Giri Govardhan. Shamakunda, Radha Kunda, Giri Govardhan. Shamakunda, Radha Kunda, Giri Govardhan. Radha Kunda, Giri Govardhan. Kalindi Jamuna Jaya, Jaya Mahavan. Kalindi Jamuna Jaya, Jaya Mahavan. Kalindi Jamuna Jaya, Jaya Mahavan. Jamuna Jaya, Jaya Radhe Jaya Krishna
Everyone all together, bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, bolo, bolo. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. One more time, a little louder, please. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Right there, one more time, come on. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Jaya Krishna,
Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhan 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 Jaya Vrindavan Bolo Bolo Jaya Radha Jaya Krishna Jaya Vrindavan Jaya Vrindavan Srila Prabhupada ki, Shri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki, Shri Prem Data Nityananda Prabhu ki, Shri Prem Purushottam Sachinandana Gaura Hari ki, Shri Gaura Purnima Mahotsav ki, Shri Gauranga Mahaprabhu Sudha Avyabhatiti Mahamahotsav ki, Shri Shri Radha Shyam Sundar Ju ki, Premanandi Samaveda Bhakta Vindaki. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru Gauranga. All glories to Shri Guru Ganya Gana Gocha Goloruhadam Gauranga Gura Tamago Pyara Kopa Briksham Gopala Gada Ratidam Yati Singha Gora Govinda Deshi Kavaram Satatam Namami Uttama Adama Kichuna Vachi Jachi Adile Kola Kahe Premananda Hemona Gauranga Hridoya Dariya Bola Bhaja Gauranga Kaha Gauranga Laha Gaurangera Namare Jai Jana Gauranga Bhaje Se Hoy Amara Prana Re Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Yasyaiva Padambuja Bhakti Labhya Prema Vidana Padama Pumarta Tasmai Jagan Mangala Mangalaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Madgavirapi Gopalan Sri Kuryad Kripaya Judi Tadaiva Sampaya Pitvaha Rishi Ustat Priya Jana Shri Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunatapta Vrajabala Pahimam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Someone showed me how to make this fancy adjustment on Zoom, so for music, but now I'm not able to turn it off. You're supposed to turn it off when you start speaking. So my question for Achyuta Pran Arjun Prabhu, can you hear me okay? Is it all right? Okay, you're not going to be offended if it's not turned on for the proper speaking thing? Okay, good. So, yesterday we tried to speak a little something about Gauranga Mahaprabhu. Leela Purushottam Prabhu asked me to say something about Mahaprabhu and the Gambhira. Včera jsme se snažili něco povědět o náladě Chaitanya Mahaprabhu a Leela Purushottam mě poprosil, abych promluvil něco o Gambíře. It's one of my favorite subjects, he knows that. On ví, že je to jedno z mých oblíbených témat. So for some of you who may be watching, you've probably heard a lot of this before. A pro některý, co na to koukají, tak už to mnohokrát slyšeli. And by the way, we should welcome a special person in the crowd. You had to go. Tirthakar Prabhu ki. Everybody wave at Tirthakar Prabhu. Okay, so I wanted to read some things from Chaitanya Charitamrita. Just be careful, it's not proper. Yeah, it's more, no, it's okay. But we have a few questions we want to begin with. Takže já bych chtěl něco mluvit z Chaitanya Charitamrity, ale nejdřív se chceme zeptat nějaké otázky. We approached some of these questions yesterday. K některým těm otázkám jsme se přiblížili včera. That why Mahaprabhu locked himself up in his room for 12 years. Proč se Mahaprabhu zamknul ve svém pokoji na 12 let? But some other questions come also. Některé otázky další přicházejí. Questions about bhajan in general. Obecně otázky o bhajanu. Let me ask all of you, why do you do bhajan? Já se vás všech zeptám, proč děláte bhajan? Bhajan means chanting japa, bhajan means worshiping the deity, bhajan means reciting prayers, it means sitting with the hymn. Why do you do that stuff? Bhajan znamená zpívání svatého jména, uctívání božstev a tak. It's a personal question. Proč to děláte? Je to osobní otázka. Please don't tell me the GBC said I should say this. Neodpovídejte, že GBC řekli, že to mám dělat. I want to know why you're doing bhajan. Já chci vědět, proč vy to děláte. So who's brave? Tak kdo má odvahu? Mangal Prabhu. If I just maybe put on the side like the deep philosophical or something, it's maybe I like it, you know. Okay, I like it. That's good. I actually, and if I put some philosophy into it, I like to please Krishna in this way. Want to see Krishna? Okay. Přelož to? Že prostě, když jako dám na stranu nějaký jako hluboký filozofický úvahy, tak prostě mě to baví. A asi mě to baví jako být v kontaktu s Krishnou a těšit. Okay. Pretože tam cítim bezpečie, že môžem ako keby vyjadriť svoje najhlbšie emócie. Because I feel safe there, I feel it as a safe place where I can express my deepest emotions. Okay. So that I create my relationship to Krishna. Okay. And Prabhuji? Fix my mind on Krishna, not myself. Fix my mind on Krishna, not myself. That's nice. Abych upevnil svou mysl na Krishnu a ne na sebe. Tak můžu Krishnu poznat. That's how I can to get to know Krishna. How I can get to know Krishna. Okay. Anybody else? Okay, so today I want to speak something about the bhajan that's going on in the Gambhira.
A dneska já budu chtít mluvit o bhajanu, který probíhá v Gambíře. Srila Bhaktisiddhanta explains that when we do bhajan, we have some desire. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati vysvětluje, že pokud děláme bhajan, tak máme nějakou touhu. There's something that we want. Je něco, co my od toho chceme. Excuse me. Ratnavám. Even we see in the story of Rupa Goswami's Lalita Madhav. A dokonce to vidíme i v příběhu od Rupy Gosvámího, Lalita Madhava. Krishna was staying in Dwarka, Krishna pobýval ve Dvárace, but he was missing Vrindavan like anything. ale hrozně mu chyběl Vrindavan. And although Radharani was there in Dwarka, A přestože Radharani tam byla ve Dvárace, she appeared to be like Rukmini. ona tam byla jako It's kind of a complicated story to explain. Rukmini or Satyabhama. Satyabhama, thank you. Ona tam byla jako Satyabhama. So, Krishna was missing Vrindavan. Tak Krishna, jemu se stýskalo po Vrindávanu. So he had Vishwakarma make this like theme like park, the original Disney World, Vrindavan World. Tak on požádal Vishwakarmu, aby tam udělal takový původní Disneyland, který too hot. It's okay. And in that, Krishna would go there every day with his close friend, Madhu Mangal. A Krishna do toho parku každý den chodil se svým blízkým přítelem Madhu Mangalem. And one day, they saw there's a deity of Krishna. A jednoho dne tam potkali božstvo Krishny. And Krishna, no, he said, hey, look, Madhu Mangal, huh? Someone's been worshipping his deity. A Krishna povídá Madhu Mangalovi, koukej, ale někdo uctívá tohle božstvo They've been Krishny. doing it with great devotion. A dělá to s velkou oddaností. I can tell, Já to můžu because říct, the tilak is crooked. protože ten tilak je, jako není rovný. Because whoever was putting on the tilak, their hands were shaking. Protože kdokoliv tomu božstvu maloval tilak, tak jeho ruce se třásly. And I can see the chandan that was put on the head is smeared by their tears. A vidím, že ten čandan, který má na čele, tak je smíchaný se slzama té osoby. Then Krishna said, hey, Madhu, someone's coming. A pak Krishna říká, hej, Madhu, někdo přichází. Let's hide the deity in the bushes. Tak schováme to božstvo do keřů. And so they did that, and then Krishna stood there. Like he's the deity. Tak to udělali a Krishna se tam postavil. And Radharani came there, and she's looking, this is such a nice deity. A Radharani, meaning the Satyabhama edit. Satyabhama Radha. Yeah. A Radharani tam jako Satyabhama přišla a říká, to je tak krásné božstvo, to je tak překrásné božstvo. And Krishna was surprised. He thought, wow, this is like a hologram or something. This Vishwakarma made some amazing thing. There was Krishna or Radha? Krishna's thinking that. A Krishna si jako takhle přemýšlel. To je úplně jako hologram, jako je úplně přesně. It's just like Radharani. Ona je přesně jak Radharani. And then Radharani, she spoke. She said, my dear deity, how is Krishna? Is Krishna okay? A Radharani se ptala toho božstva, mé drahé božstvo, jak se daří Krishnovi, je Krishna v pořádku? And to her surprise, the deity spoke. A k jejímu překvapení to božstvo promluvilo. The deity said, he's okay now. A řeklo, jo, on je teďka v pohodě, Because now he can see you. protože nyní tě může vidět. And Radharani became a little shy. Radharani se zastyděla This is an amazing deity. He can even talk. a ona říká, to je úžasné božstvo, které dokonce i mluví. And then she offered a prayer to the deity. A pak vzdala modlitbu tomu božstvu. Because this is our point, that everyone, when we do bhajan, we have some desire. A to je ten náš bod, který diskutujeme. Každý, kdo dělá bhajan, tak má nějakou touhu. Even Radharani has some desire. I Radharani má touhu. And what was her desire? Co byla její touha? She said, my dear deity of Krishna, please
come to life as a living human being. A ona se modlila, mé drahé božstvo, prosím, oživni a staň se lidskou bytostí. So even Radharani has some desire. Takže i Radharani má nějakou touhu. And the vast majority of people who do bhajan in this world, is in India, is Dhanam Dehi, Rupam Dehi. They do bhajan to get a good wife, to get a sticker. Do you want a sticker? A naprostá většina lidí... Maharani, pojď si pronávat. My last one. Oh. Because they want something. I want money. Please make my headaches go away. My feet stink. Please change the smell of my feet. They pray to God for different things. Naprostá většina lidí vykonává bhajan jako kvůli něčemu. Většinou to je kvůli nějakému bohatství, nebo kráse, nebo chtějí manželku. Někdo se může dokonce modlit. Bože, prosím tě, ať mi nesmrdějí nohy. Out of millions of people who are doing bhajan, maybe you have one who's praying, please, may I get liberation, may I get out of this material world. Z milionů lidí, kteří dělají bhajan, tak jeden se může možná modlit. O, prosím, pane, nechcem osvobozen. Such persons are very, very rare. Takové osoby jsou velice vzácné. Now, out of a million persons who are praying for liberation, A z milionů lidí, které se modlí o osvobození, maybe not, but maybe you might have one who's praying, please give me Krishna Bhakti. možná jeden, ne vždycky, ale možná jeden se modlí, prosím, dej mi Krishna Bhakti. But out of a million of those persons, Ale z milionů těchto lidí you might have one můžeme mít jednoho, who is doing bhajan because they're doing it as service. kteří dělají bhajan jako službu. So in the Gambhira, Chaitanya Mahaprabhu is there with Srup Damodar and Roy Ramananda. Takže v Gambíře Chaitanya Mahaprabhu pobýval se Svarup Damodarem a Rai Ramanandou. And they're doing bhajan. A oni dělají bhajan. What kind of bhajan are they doing? Jaký dělají bhajan? They don't want a wife. Oni nechtějí manželku. Srup Damodar is a brahmachari. No, I don't. Svarup Damodar je brahmachari, to nepřipadá v úvahu. They're not praying for liberation. Určitě se nemodlí o osvobození. Even they're not praying for bhakti. A ani o bhakti se nemodlí. But they're doing that bhajan for the pleasure of Chaitanya Mahaprabhu. Ale dělají ten bhajan pro potěšení Chaitanya Mahaprabhu. Okay, now let's see how illegal you guys are. Tak teď se ukáže, jak ilegální jste. Has anybody here heard of a book called Govinda Lilamrita? Slyšel někdo z vás o knize Govinda Lilamrita? Because you've been associating with him. He's a criminal. So that book, is it a bona fide book? Should we have that in Bhagavatam class? Should we discuss Govinda Lilamrita in Bhagavatam class? Měli bychom Govinda Lilamritu diskutovat na ranních lekcích, Bhagavatam lekcích? Not public. Prabhuji is saying no. What would Srila Bhaktisiddhanta say? What would Srila Bhaktisiddhanta say about that? If you started having Bhagavatam class with Govinda Lilamrita. Co by na to řekl Srila He would Bhaktisiddhanta like the idea, Saraswati? maybe? I think no. There's that story that Bhaktisiddhanta Saraswati came Two copies. to Bhaktivinoda Thakur that he wants to publish Govinda Lilamrita. Shall I say? Okay. He's commenting that there's a famous story. Srila Bhaktisiddhanta once came to his father, Bhaktivinoda Thakur, and he said, Father, I'd like to print Govinda Lilamrita. Je příběh, slavný příběh, kde Bhaktisiddhanta Saraswati jednou přišel za svým otcem Bhaktivinoda Thakurem a říkal mu, že by chtěl vytisknout Govinda Lilamritu. And Bhaktivinoda Thakur said, very good idea. A Bhaktivinoda Thakur říkal, to je super nápad. You should print two copies, one for you and one for me. Měl bys vytisknout 2 výtisky, jeden pro sebe, jeden pro mě. So, you know, in the Gaudiya Math, at the time of Srila Bhaktisiddhanta, there were no classes in Chaitanya Charitamrita.
V Gaudiya Matu za času Šrily Bhaktisiddhanty Saraswatiho Thakura nebyly lekce na Chaitanya Charitamrita. Although they published the book, Oni vytiskli tu knihu. there were no classes on the 10th canto of the Bhagavatam. Nebyly lekce na 10. zpěv Bhagavatam. Devotees, it was forbidden to discuss those things in the temple. Bylo zakázáno tato témata diskutovat v chrámu. They had published both 10th canto and Chaitanya Charitamrita. Obě ty knihy byly vytisknuté. So at this point you may be thinking, gosh, these books are illegal? A v tuhle chvíli si můžeme myslet, jsou zakázaný teda ty knihy? You may be wondering, an obvious question, when did they become legal? When did they become legal, those books? Jo, a od kdy teda jsou povolení? Kdy se stanou povolení? What's her name? Huh? Maharani. Wow, what a nice name, Maharani. Wow. So Maharani, maybe when Maharani gets like really old, like 5 or 6, maybe. Možná až Maharani už bude opravdu velká, až jí bude tak 5-6. How old is Maharani now? Kolik je teďka? 4 years old. Wow. So maybe when she gets 5, she can start reading Govinda Lilamrita? Tak až jí bude 5, bude moct číst Govinda Lilamritu. Or maybe when she's 50. Možná až jí bude 50. Maybe if she lives to 100 years old, she can do it then? Nebo když bude žít do 100 let, tak pak si ji bude moct přečíst. When do you get to read those books? Kdy budete moct číst? We always hear people saying, you know, they're for like really advanced devotees. Okay. A my vždycky slýcháme, že je pro ty opravdu pokročilí, oddaný, dobrá. Where are those advanced devotees? Tak kde jsou ty pokročilí oddaní? It's been so many years now. Can somebody give me a list of who's able to read those things? A už to hnutí existuje tolik let, můžeme někdo dát seznam lidí, kteří ty knížky můžou číst? It's a good question, isn't it? To je dobrá otázka. I mean, are those books like just forever banned? You're going to have to like burn half of his library? Or? Jsou ty knihy zakázané do takové míry, že budeme muset spálit půlku téhle knihovny? How do we understand? And a bigger question than that. A jak tohle pochopit? A ještě větší otázkou je, Those books are elaborately quoted in Chaitanya Charitamrita. tyto knihy jsou jako mnohokrát citovány v Chaitanya Charitamrita. Our Srila Prabhupada wanted us to read Chaitanya Charitamrita. Náš Srila Prabhupáda chtěl, abychom četli Chaitanya In fact, he wanted us to distribute it on the street. Ve skutečnosti chtěl, abychom ji rozdávali na ulici. And there's so many quotes in it from Govinda Lilamrita, from the 10th canto, from Gita Govinda, different elevated books. Tam tolik citátů z Govinda Lilamrity, z 10. kanta, z Gita Govindy, ze spousty vznešených knih. So this fact may have a clue for our understanding. A tahle ta skutečnost může být tím klíčem pro naše porozumění. Let's read a little something from Chaitanya Charitamrita. Přečteme si něco z Chaitanya Charitamrity. So we want to understand something about Mahaprabhu, Takže chceme pochopit něco o why he Mahaprabhuovi, came, proč přišel and what is he doing in the Gambhira. a co dělá v Gambíře. So Krishnadas Kaviraj Goswami describes in chapter 4 of Adi Lila, Chaitanya Charitamrita. Krishnadas Kaviraj Goswami ve 4. kapitole Adi Lily popisuje. Gopika Dashani Krishna Jayananda Hoy Taha Hoite Koti Guna Gopi Ashwad Hoy Below Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare You were asking this question yesterday. Krishna's God, so why can't he just repay Radharani's the debt to Radharani? Kalini se ptala včera otázku, Kršna je Bůh, proč by měl jako platit Radharani dluh? Prabhupada translates this verse. He says, the gopis taste a pleasure 10 million times greater than the pleasure Lord Krishna derives from seeing them. A Šrila Prabhupáda tento verš překládá tak, že gopi vychutnávají
Že gopí jako vychutnávají Kršnu 10 milionkrát více, než to štěstí, který zažívá Kršna, když kouká na gopí. And Srila Prabhupada describes in his purport A Šrila Prabhupáda ve svém významu říká, the wonderful characteristics of the gopis are beyond imagination. úžasné vlastnosti gopí jsou mimo naší představivost. This is something we were touching on a few days ago here. A před pár dny jsme se z toho tématu dotýkali tady. What did we say? We were mentioning how bhakti has a nature. What is the intrinsic nature of bhakti? A co je tou skutečnou vlastností bhakti, tou přirozenou vlastností bhakti? Extra credit for Sanskrit. A získáte extra bonus za sanskrit. Okay, he remembers. That's good. Anybody else? What's that? Starts with V. Starts with an S. No, S. Yeah. SV. Sva. Yeah. Go ahead. Svabhavik. Sobhaviki. What does Sobhaviki mean? A prirozený. Nature. Means natural. Takže svabhaviki znamená přirozená. So Prabhupada says in his purport, this one sentence has a deep purport. The wonderful characteristics of the gopis are beyond imagination. Prabhupád říká v tomto významu tu úžasnou větu, jednu jedinou větu. Úžasné vlastnosti gopí jsou mimo představivost. You can't speculate about it, Nejde o tom spekulovat. but when you chant, Ale když zpíváte, Name prasvati tohai rupa guna karma, that thing will come automatically tak ty věci vám budou automaticky vyjeveny. in a natural way. Přirozeným způsobem. Just as in a relationship, you can't force the relationship. Stejně jako ve vztahu nemůžete nikoho donutit ke vztahu. So Prabhupada goes on. Prabhupád He's pokračuje. speaking about the gopis. Mluví o gopí. The gopis have no desire for personal satisfaction. Gopí nemají touhy pro osobní uspokojení. Yet, when Krishna is happy by seeing them, Ale přesto, když Kršna je šťastný tím, že je vidí, that happiness of Krishna to štěstí Kršny makes the gopis a million times more happy than Krishna himself. způsobuje gopím milionkrát větší štěstí, než které zažívá Kršna samotný. And we were speaking something yesterday about Radharani. Včera jsme něco povídali o Radharani. In the same Adilila chapter 4, Krishnadas Kaviraj Goswami describes. Ve stejné kapitole, Adi Lila, kapitole 4. Krishnadas Kaviraj Goswami popisuje. Ei prema dware nitya radhika ekali amara madhuryamrita asradesha kali bolo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram. Prabhupada translates, only Radharani, Prabhupád překládá. by Pouze Radharani by the strength of her love, silou své lásky tastes all the nectar of my sweetness. vychutnává všechnu chuť mé sladkosti. So, this is Krishna's purpose in coming. To je Krišnův záměr, proč přichází. Shri Radhaya Pranaya Mahima Kiddisovana Yaiva Swadyo Yenadbhuta Madhurima Kiddisova Madhya Sokyam Chashamanu Bhavada Kiddisam Veti Lobhatad Bhavajan Samajani Sachigarba Sindhu Harindu. That just as the ocean, or the moon arises from the ocean, Stejně jako once more. just as the moon rises from the ocean. Stejně jako měsíc vychází z oceánu, So in the same way, Sri Chaitanya Mahaprabhu has risen from the moon of Satyamata's womb. tak stejně tak pán Chaitanya vyšel z lůna, které je jako měsíc matky Šači. And although he's Krishna himself, A přestože je Kršnou he samotný, has three desires. má 3 touhy. He wants to know Sri Radhaya Pranaya Mahima, what is the glory of Radharani's love? Chce poznat slávu lásky Šrimati Radharani. Sokyam Chashamanana Bhavata Kiddrisam. He wants to know, Kiddrisam means he's wondering, what is this? He wants to know, Sokyam, what is the happiness that she gets from seeing me? A on chce zjistit,
jaké je to štěstí, které ona zažívá při tom, když mě vidí. And what is it that she sees in me? Why does she like me so much? A co je na mě tak úžasného, co na mě vidí. Those three questions he couldn't understand, even though he's God. Tyto 3 otázky on nedokázal zodpovědět, i přesto, že je Bůh. He's Sarvagya, he knows everything. Je Sarvagya, zná všechno. But he can't understand the mind of a woman, of Radharani. Ale nedokáže pochopit mysl ženy, teda Radharani. And so he has to come as a devotee in the mood of Radharani. Takže musí přijít v náladě ženy Radharani. But Radharani's mood, which mood? Ale kterou náladu Šrimati Radharani? When she's a 5-year-old girl in the house of Maharaj Vrishabhanu, her father? Když je 5letou dívkou v domě svého otce Maharáže Vrishabhanu? Or when she's a young girl with her girlfriends? Nebo když je mladou dívkou se svými přítelkyněmi? Radharani has so many moods. Radharani má tolik nálad. Does anyone know what particular mood of Radharani? Víte někdo, kterou konkrétní náladu Radharani? An extra credit if you can cite the chapter number of the 10th canto. Yes. Of 10th canto? It's 33rd chapter. The mood of separation. I'm sorry. The mood of separation. The mood of separation. The mood of separation. Okay. Náladu odloučení. I think it's 33rd chapter. Swadhin Bhartika? Is that Tirthakai? Swadhin Bhartika? Swadhina Bhatrika. Ratnam. That was Ratnam. Krishnadas Kaviraj Goswami describes in Madhya Lila chapter 1. Krishnadas Kaviraj Goswami v Madhya Líle v první kapitole vysvětluje. Radhika Unmara Daiche Udava Darshane Gurna Pralapa Taiche Prabhupada Ratrinine Hare Krishna Prabhupada translates, just as Srimati Radharani talked inconsistently with a bumblebee in the presence of Uddhava. Přesně tak, jako Šrimati Radharani mluvila nesouvisle v přítomnosti Udhavy k tomu čmelákovi. Sri Chaitanya Mahaprabhu in his ecstasy talked crazily and inconsistently day and night. Sri Chaitanya Mahaprabhu ve své extázi mluvil nesouvisle dnem i nocí. So that chapter of the 10th canto, does anyone know what that's called? The number? Víte někdo, která to je kapitola a jak se nazývá? Give you a clue. It's chapter 47. Je to kapitola 47. What's the title? A jak se jmenuje? I'll give you another hint. Gita. The word Gita is there. Sanskrit. It's a Brahmara Gita. When Radharani is having her mad talks with a bumblebee. Když Radharani má tu šílenou rozmluvu, nebo jak promlouvá v té šílenosti. What is so special čmelákovi. about that chapter? A co je na této kapitole tak speciálního? Because that chapter, Radharani's feelings are just like a roller coaster. Up and down, up and down. Takže v té kapitole Radharaniny emoce jsou jak horská dráha, nahoru, dolů, nahoru, dolů. And that chapter describes the height, the last limit of Radharani's feelings of separation. A tahle ta kapitola popisuje tu nejvyšší úroveň toho, kdy Radharani zažívá odloučení. So we were mentioning yesterday that Mangal Prabhu is going to lend me $15,000. Thank you. My jsme včera mluvili o tom, že Mangal Prabhu mi půjčí $15,000. And if I went to pay him back with 15,000 Indian rupees, he might not be very happy. A když mu to budu chtít vrátit jako 15,000 rupí, tak z toho nebude úplně šťastný. Because we have to pay in the same kind of currency. Protože musíme platit ve stejné And the měně. currency in this case are feelings. A v tomto případě tou měnou jsou ty pocity. So how do you repay someone's feelings? A jak můžete někomu vrátit jeho pocity? What do? I mean, you give them, you tell your wife, wow, you really have so much feelings for me, so here's $100. I'm reciprocated. Řeknete svým manželce,
ty mě tak miluješ, tak tady máš za to $100. Hi, Chandraprabhu, is that how you reciprocate with your wife? No, it doesn't fiction. Doesn't work. No. So how do you reciprocate with someone's feelings? Takže jak opětovat něčí pocity? You can sit and listen and say, yeah, I understand. Můžete It's se, okay. můžete se posadit a tak přikyvovat, jo, já ti rozumím. It must have really hurt when you gave birth to the baby. Don't worry, I understand. To muselo opravdu bolet, jak si rodila, ale neboj, já tomu rozumím. You don't understand. Ne, Not unless you went through that. So how do you reciprocate with feelings? Tak jak můžeme opětovat pocity? You have to experience them yourself. Musíte je zažít sami. So when Krishna wanted to repay his debt to Radharani, he had to experience the feelings of Radharani. Že když chtěl Krishna vrátit ten dluh Šrimati Radharani, tak on musel zažívat ty stejné pocity. And what is Radharani's mood? A jaká je Radharanina nálada? Do you see Radharani like hanging out in the marketplace with the gopis singing songs about Krishna? Vidíme Radharani, že by se Mataji, potulovala. Mataji, come on a second. Yeah. Hari, pojďte si pro dáreček. You don't see Radharani going to the market like sometimes during Christmas time you have these groups where they sing carols and they walk around in the street and they sing songs. Někdy o Vánocích vidíme ty skupiny křesťanů, že chodí a zpívají po ulicích, ale nevidíme Radharani, že by chodila po tržištích a zpívala. Those Hare Krishna people, they do the same thing. Maybe you've seen some of them. They go out in the street and chant. Ty kršňáci, oni dělají to samý, někdy jste je možná viděli. Radharani's not doing like that. Ale Radharani to nedělá. She doesn't publicly pronounce her feelings. Ona veřejně nevyhlašuje své jako o svých Her pocitech. feelings are very, very focused. Její pocity jsou velice jako zaměřené. And this is a Gambhira Bhajan Pranali. This is a system of bhajan in the Gambhira. To je ten Gambhira Bhajan Pranali. To je systém, jak se uctívá v Gambhira. It's bhajan that we do with like-minded persons. A tento bhajan děláme se stejně smýšlejícími lidmi. We do Harinam Sankirtan on the streets. Když děláme Harinám Sankirtan na ulici. But the kirtan that we do in private is not the same as a kirtan we do on the streets. Ale kirtan, který děláme v soukromí, není stejný jako ten kirtan na ulici. It's the same mantra. Je to stejná mantra. Maybe the melodies are the same. Možná i melodie může být Instruments stejná. are the same. Nástroje jsou stejné. But the intimacy is different. Ale ta důvěrnost je jiná. And that intimacy is required. A ta důvěrnost je potřeba. Otherwise, how can Krishna repay his debt to Radharani? Protože jak jinak může Krishna vrátit svůj dluh Radharani? Because Radharani's bhajan is the most intimate. Protože Radharanin bhajan je nejdůvěrnější. So yesterday we spoke about how we have these two apparently very different moods in Jagannath Puri. Včera jsme mluvili o tom, jak zdánlivě v Jagannath Puri se nacházejí dvě protichůdné nálady. There's the mood of Mahaprabhu in the Jagannath Mandir and at Rath Yatra. Takže Mahaprabhu má nějakou náladu, když je v Jagannathově chrámu nebo na Rathayátře. And he's there doing kirtan with maybe 1 million people. A on tam dělá kirtan s miliony lidí. And he's experiencing some ecstasies. A on zažívá extáze. But not the same kind of ecstasies that he experiences in the Gambhira. Ale ne stejnou extázi, kterou zažívá v Gambhíře. And the bhajan's not exactly the same either. A bhajan taky není stejný. We should try to understand, this is a side note, what Srila Prabhupada gave us. A je to taková poznámka pod čarou. Měli bychom se snažit porozumět tomu, co nám Srila Prabhupada Srila dal. Prabhupada is the founder acharya of our society. Srila Prabhupada je zakladatelem áčáriou naší společnosti. And he gave a very powerful organization
a dal nám velice mocnou organizaci, to help spread religious understanding all over the world. která nám má pomoct rozšířit náboženské povědomí po celém He světě. printed so many books. Vytiskl tolik knih, But Prabhupada also had something more internal. ale Prabhupád měl i něco důvěrného, vnitřního. There's two types of bhakti broadly. Jako z širokého hlediska jsou dva typy bhakti. Vaidhi Bhakti and Raganuga Bhakti. Vaidhi Bhakti, Raganuga Bhakti. Prabhupada says in one lecture, he said that Raganuga Bhakti is real Bhakti. V jedné lekci Šrila Prabhupáda řekl, Raganuga Bhakti je skutečnou Bhakti. Now, we don't talk about Raganuga Bhakti in our society. V naší společnosti nemluvíme o Raganuga Bhakti. If I do that in the temple somewhere, I'll probably get in big trouble. Pokud bych to udělal někde v chrámu, tak bych se dostal do problému. But Prabhupada said this is real Bhakti. Ale Prabhupád řekl, to je skutečná Bhakti. And we should understand that. A tomu bychom měli rozumět. So, what did Prabhupada? Did Prabhupada just give us Vaidhi Bhakti and Varnashram Dharma and what our movement means, the essence of our movement, is that all the women should shut up and stand in the back and cover your head. And that's the most important instruction in our society. Je tou podstatou, kterou nám Šrila Prabhupáda dal, že všechny ženy mají jenom stát vzadu a držet hubu. Danka, is a good idea? No. No hesitation. Pulling back. So, what was Srila Prabhupada's desire? Tak co byla touha Šrily Prabhupády? This is a big subject. We spoke about this a few weeks ago in Jagannath Puri. Je to velkým tématem a my jsme o tom před pár týdny mluvili v Jagannath Puri. And we were reading from Bhakti Rasamrita Sindhu, Četli jsme z Bhakti Rasamrita Sindhu, which gives a definition for Raganuga Bhakti. kde je popsána definice Raganuga Bhakti. So what is Raganuga Bhakti? Tak co je Raganuga Bhakti? Some people think Raganuga Bhakti means when you stand on your head and you eat prasadam jelly beans. That's Raganuga Bhakti. Jelly beans. Oh, jalebies. Okay. Jelly beans. A jo, to Jelly beans, yeah, not jalebis. Takže Raganuga Bhakti je, když stojíme na jedné ruce hlavou dolů a u toho jíme jalebi. In his commentary, Rupa Goswami and our acharyas have described, it's the same as Vaidhi Bhakti. Rupa Goswami vysvětluje, a ostatní áčárové taky, že Raganuga Bhakti vypadá stejně jako Vaidhi Bhakti. The only difference is you're doing it with rag, with feeling. Jediný rozdíl je, že ji vykonáváte s rágou, s pocitem. It's not what kind of cloth you wear or how many jelly beans you eat if you stand on your head or whatever. Není to o tom, co máte na sobě, nebo kolik jste snědli jalebi, když jste stáli na hlavě. Even it's not about what books you read or how many rounds you chant. A ani to není o tom, kolik jste četli jaké jste četli knihy a kolik kol jste odčentovali. Or how many hours you sleep. Nebo kolik hodin spíte. It's nothing external. Není to nic vnějšího. Because bhakti, in one word, what is the quality of bhakti we just learned the other day? Co je ta vlastnost bhakti? Jedním slovem, tak jak jsme se to naučili. Bhakti is swabhaviki. Bhakti is natural. Svabhaviki, přirozená. And you can't force feelings, A nemůžete si vynutit pocity. but they'll naturally arise on their own. Ale přirozeně oni povstanou sami za sebe. So, in his commentary, Vishnu Chakravarti Thakur in Bhakti Rasamrita Sindhu, he explains what is Raganuga Bhakti. Takže ve svém komentáři na Bhakti Rasamrita Sindhu Vishwanath Chakravarti Thakur vysvětluje, He co je said Raganuga Bhakti. it means worshipping Radha Krishna in Vrindavan. Znamená to uctívat Rádhu a Kršnu ve It Vrindavanu. means reading Srimad Bhagavatam. Znamená to číst Šrimad Bhagavatam. It means reading the works of the Goswamis, Znamená to číst díla Goswami, like Nectar of Devotion and Nectar of Instruction. jako nektar pokynů, nektar oddanosti. And it does not mean worshipping Lord Vishnu, Lakshmi Narayan. Neznamená to uctívat pána Vishnua nebo Lakshmi Narayan. So Srila Prabhupada gave us Radha Shyam Sundar, Radha Govinda. Srila Prabhupada nám dal Ráda Šáma Sundar, Ráda Govindu.
Prabhupada didn't install any deities of Lakshmi Narayan. Prabhupád neinstaloval žádná božstva Lakshmi Narayana. And let's look at the prayers that Srila Prabhupada gave us. A podívejme se, jaké nám dal Šrila Prabhupáda modlitby. Every morning, and some devotees in Gaudiya Math, they say this is not correct to sing this Gurvastika prayers before the deities in Mangalarti. Some say that. Někteří oddaní v Gaudiya Mathu říkají, že není správné zpívat Guru Ashtaku před božstvy. Because the tradition is for Mangal Artik, you sing Vibhavari Sesha in some places, or you sing some morning Artik for Radha Krishna. Protože tradičně ráno před božství zpíváte písně jako Vibhavari Sesha nebo přímo písně týkající se zábav Radhy a Krishna. So indirectly, what is Srila Prabhupada telling the devotees? Tak nepřímo, co Šrila Prabhupáda říká oddaným? You worship Radha Krishna Uctívejte Rádhu Krishna. by telling them that I'm worshipping my Gurudev, and my Gurudev is my connection with you. Ale já uctívám svého Gurudevu a on je mým spojením s vámi. And who is my Gurudev? A kdo je můj Gurudev? Nikunja Yunoratikeli Siddhya Yayali Bir Yuktir Apekshaniya Tatrati Daksha Ati Valabhasya Vande Guru Shri Charanara Bindam. He's very expert in bringing Radha and Krishna together. On je velkým expertem, jak přivést Rádhu s Krishnou dohromady. One year in Hawaii, Rameshwar Prabhu asked Srila Prabhupada, how do we understand that? A jednou na Havaji se Rámeshwar Prabhu zeptal Šrily Prabhupády, jak tomuhle máme rozumět. We may ask that question, how does that relate to my Gurudev? I don't see my Gurudev hanging out with the gopis. A my se můžeme ptát, jak se to týká mého Gurudevy. Já nevidím Gurudevu, že by se potuloval okolo s gopíma. And Srila Prabhupada explained, he said it means book distribution. Šrila Prabhupáda vysvětlil, to znamená rozdávání knih. It means preaching. To znamená kázání. Because that preaching you're not doing for yourself. Protože to kázání neděláme pro sebe. We're doing it for the pleasure of Radha and Krishna. Děláme ho pro potěšení Rádhy a Krishny. Our bhajan, why are we doing our bhajan? Náš bhajan, proč děláme náš Tate bhajan? Krishna bhaji kodi guru sevan. Krishna Das Kaviraj Goswami says it. My Krishna bhajan is my guru seva. Krishna Das Kaviraj Goswami říká, že mým Krishna bhajanem je moje služba guruovi. I'm doing it to please my guru. Já chci potěšit guru. Now, I don't know, in your mat, Prabhuji, do they sing the same Tulsi prayers that we sing in ISKCON? Do you know? V Gaudiya Mathu zpívají stejné modlitby pro Tulasi? A little bit different, yeah. Yeah. In most, actually, I don't know of, there must be some probably, but I don't know of any Gaudiya mats who sing the same Tulsi prayers that we sing. Já osobně neznám žádný Gaudiya Mat, kde by zpívali stejné Tulsi modlitby pro Tulasi Devi jako my. And I'm not trying to make any competition. Don't worry. Nechci soutěžit, We're just pointing something out. jenom chci něco vyzdvihnout. Most Gaudiya mats, they banned those songs that we sing. Většina Gaudiya Matu tyto písně zakazuje, které Because they're nespíváme, too intimate. protože jsou příliš důvěrné. Seva adi karadiya koronija dasi koroni. Please make me into a gopi. Prosím, udělej ze mě gopi. And we don't understand Bengali, so it's not so dangerous maybe. Nerozumíme bengalštině, tak to není tak nebezpečný. But you start singing that in public in West Bengal, somebody may just start, men start wearing saris or something. And Když tohle budete zpívat v Bengálsku, tak to bude trošku nebezpečnější. Najednou chlapi začnou nosit sáry. it's actually a very, very intimate, very high prayer. Je to velice důvěrná a vznešená modlitba. And that's what Srila Prabhupada gave. A to je to, co nám Šrila Prabhupáda Prabhupada dal. and our Srila Bhakti Siddhanta, they're giving Raganuga Bhakti. Šrila Prabhupád a Šrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupád dávají Raganuga Bhakti. So this is a mood in the Gambhira Takže to je nálada Gambhíry, that you have Swarup Damodar and Roy Ramananda singing all these songs for the pleasure of Mahaprabhu. ve které Swarup Damodar a Rai Ramananda zpívají všechny možné písně a modlitby pro potěšení Chaitanya Mahaprabhu. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami describes in Anjalila Chaitanya Charitamrita. Krishnadas Kaviraj Goswami to vysvětluje v Antyalila Chaitanya Charitamrita.
jana kanta dari kahe suna Swarup Ram Roy. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Kahan korum, kahan jana, kahan gele Krishna pana, yunhe moda kaha se upai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Prabhupada translates it. Prabhupada to překládá. He says that Sri Chaitanya Mahaprabhu caught hold of the necks of Ramananda Roy and Swarup Damodar. Sri Chaitanya Mahaprabhu se chytil za krk Ramanandy Ráje a Swarup Damodar. The Lord said, my dear friends, please listen to me. A pán řekl, mí drazí přátelé, prosím poslouchejte mě. What shall I do? Co mám dělat? Where shall I go? Kam mám jít? Where can I go to get Krishna? Kam mám jít, abych získal Kršnu? Please, both of you, tell me how I can find him. Prosím, oba, řekněte mi, jak ho mohu najít. Mata Gaura Prabhu Prate Dine Dine Vilapa Korina Swarup Ramananda Sane Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Reading from Srila Prabhupada's translation. Zase budeme číst Prabhupádův překlad. Thus absorbed in transcendental pain, Takto pohroužen v transcendentální bolesti, Sri Chaitanya Mahaprabhu lamented day after day in the company of Swarup Damodar Goswami and Ramananda Roy. Chaitanya Mahaprabhu lamentoval den za dnem ve společnosti Swarup Damodary a Ramanandy Ráje. Sehi dui jana prabhure kore ashvasan Swarup Gaya Roy kore shloka patane Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Sehi dui jana prabhu kore ashvasana. These, Prabhupada's translation, to enhance the ecstatic mood of the Lord. To enhance. Takže aby zvýšili extatickou náladu pána, Swarup Damodar Goswami would sing appropriate songs, Swarup Damodar zpíval vhodné písně and Ramananda Roy would recite suitable a verses. Ramananda Ráj recitoval vhodné verše. And this way they were able to pacify him. Tímto způsobem ho byli schopni utišit. And the next verse describes what were they singing. A další verš popisuje, co zpívali. Karnamrita Vidyapati Shri Gita Govinda Ihar Shloka Gitai Prabhu Kore Ananda He Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Prabhupada translates, the Lord especially liked to hear Bilva Mangala Thakur's Krishna Karnamrita. Prabhupád překládá. Pán speciálně rád naslouchal Krishna Karnamritě od Bilva Mangala Thakur. The poetry of Vidyapati. Poezii Vidyapatiho And Sri Gita Govinda by Jayadev Goswami. a Sri Gita Govindu od Jayadevy Goswami. Sri Chaitanya Mahaprabhu felt great pleasure in his heart A Chaitanya Mahaprabhu cítil velké štěstí ve svém srdci. when his associates chanted verses and sang songs from these books. Když jeho společníci recitovali verše a zpívali písně z těchto knih. How many of you here have been in programs in a temple somewhere where they were speaking on Bilva Mangala Thakur's Krishna Karnamrita? Kolik z vás bylo někdy v chrámu na programu, kde se recitovala nebo se povídalo o Krishna Karnamritě? How about Vidyapati? A co Vidyapati? Does anybody know any songs by Vidyapati? Znáte někdo nějaké písně Vidyapatiho? Has anybody here ever read any of Vidyapati? A few of us, good. You maybe why if Mahaprabhu is getting so much ecstasy, why don't we read that?
Když Mahaprabhuovi přinášeli tolik extáze, proč my je nečtem? Vidyapati is describing, Chandidas and Vidyapati, they're describing the mood of Radharani. Vidyapati a Chandidas, oni popisují náladu Radharani. And that's not really for us. A není to opravdu pro nás. It's interesting to know something about, Je zajímavé o tom něco vědět, but that's not our bhajan. ale není to náš bhajan. And Gita Govinda of Jayadev Goswami. A Gita Govinda Jayadevi Goswami. We don't read these kind of books. Nečteme tyhle ty knihy. But Srup Damodar and Roy Ramananda were doing so. Ale Swarup Damodar a Rai Ramananda to dělali. So this is their bhajan. To je jejich bhajan. They're not doing bhajan to get a girlfriend or to get some money. Oni nedělají svůj bhajan proto, aby získali přítelkyni nebo nějaký peníze. They're not doing bhajan to get liberation. Ne, aby získali osvobození. They're not doing bhajan, oh please God, please make all my anarthas go away, please. A nedělají bhajan ani s tím, o pane, prosím, zbav mě všech anart. They're not even doing bhajan praying, please give me bhakti. Dokonce se ani nemodlí o bhakti. They're just doing bhajan for the pleasure of Chaitanya Mahaprabhu. Dělají bhajan pouze pro potěšení Chaitanya Mahaprabhu. Because Krishna has a debt to pay to the gopis. Protože Krishna má dluh, který musí splatit gopům. Krishna tells the gopis in the 10th canto, Napariyaham niravadyasam yudam svasadu krityam vibudaya sapi vaya mabhajam durjaya geha shrinkalay samvishriyatad pratyatu sadhuna. He said, I don't know how to repay you. Krishna řekl gopím v 10. zpěvu, já nemám jak se vám odvděčit. Everyone else wants something. Všichni něco chtějí. And they're worshiping me and they want something. A oni mě uctívají, aby něco získali. Harichandra Prabhu, he's worshiping Gornitai. Harichandra Prabhu uctívá Gornitai. Dear Gornitai, please, may I have a professional food processor, please, please. Můj pane, prosím, můžu získat profesionální stroj na zpracování zeleniny. But the gopis are not asking for a food processor. Ale gopi se nežádají o ten stroj. They don't want anything. Oni nic nechtějí. They just want to please Krishna. Oni jenom chtějí potěšit Krishna. So this is a Gambhira Bhajan Pranali, the system of bhajan going on in the Gambhira. Tak to je Gambhira Bhajan Pranali, to je systém bhajanu, který se yesterday, vykonává v Gambíře. in our attempt to try to understand even just a drop, just a hint of a drop of the Gambhira, we spoke something about loneliness. A včera, když jsme se snažili porozumět alespoň špetičce o Gambíře, tak jsme začali mluvit o osamělosti. And the paradoxical feeling of being alone in the crowd. A o tom paradoxním pocitu, že se cítíme osaměle uprostřed davu. And how loneliness, there's so much pain in loneliness. A kolik bolesti v té osamělosti je. But the greatest pain of loneliness is when you're misunderstood. Ale tou největší bolestí té osamělosti je, když se cítíte You have some nepochopení. feelings, you have something in your heart you want to share, Máte nějaké pocity, něco ve svém srdci, chcete něco pochopit but nobody understands. a chcete, abyste byli pochopeni, ale nikdo vám nerozumí. This is amazing. You want to share this with people don't understand Tohle it. je úžasný a chcete se o to podělit a lidé vám nerozumí. Many times I tell this story, please forgive me if you've already heard it, but it's a good story. Častokrát vyprávím příběh, omlouvám se, jestli jste ho už slyšeli. Srila Prabhupada had one disciple named Stamba Prabhu. That story. Šrila Prabhupáda měl žáka, který se nazýval Stambha. He's a very good preacher, very, very learned. Byl velice dobrým kazatelem, velice vzdělaným. Before he heard about Hare Krishna, he didn't know anything about Hare Krishna at all. Předtím, než kdy slyšel o Hare Krishna, He was going to the university. chodil na univerzitu And one day someone invited him to one of those parties, university party. a jednou ho někdo pozval na takovou tu party vysokoškoláků. And there's loud music and people are dancing, Byla tam hlasitá hudba, lidé tancovali, drinking and smoking, kouřili, pili and boys and girls are mixing.
a sdružovali se tam dívky s chlapci. But this young man thought, there's something wrong with me. A ten mladý chlapec tam seděl a říkal si, něco je se mnou špatně. I'm with everybody here, but I feel lonely. Jsem tu se všemi a přesto se cítím osaměle. So he was sitting in the corner of the room by himself, feeling there's really something wrong with me. I'm with all these people, but I feel lonely. A tak seděl v rohu pokoje a říkal si, jo, jsem tady se všema těma lidma, ale cítím se osaměle. After a little while, one very pretty university girl came to talk to him. A po nějaké chvíli si k němu přisedla velice pěkná vysokoškolačka, aby s ním promluvila. About whatever important things college girls talk about. O čemkoliv důležitém vysokoškolačky mluví. How many pairs of shoes do you have? Kolik máš párů bot. Fingernail polish and lak na lipstick and whatever, like important things, right? Takový ty důležitý věci. And she talked to him for a while, and he was kind of listening. Finally, she ran out of things to say. Tak chvíli na něj takhle mluvila a pak jí došly slova. So socially, it was his turn now to say something. A z sociálního hlediska teď bylo na něm, aby něco řekl. So he turned to her with sincerity. He said, "Have you ever thought about death?" A on se vší vážností se na ní otočil a zeptal se jí, už jsi někdy přemýšlela o smrti? And her eyes became very big. She said, "You can't talk like that here. Ona vykulila oči a takhle tady nemůžeš mluvit. You'll spoil the whole party." Vždyť to všechno zkazíš. So there's a kind of pain in your heart. Takže máte v srdci nějakou bolest. You're with all these people, and all they're thinking about is buying different pairs of shoes and what kind of lipstick they'll use or fingernail polish. Jste se všema těma lidma a oni přemýšlejí, jaký si koupit boty a jaký použít lak. And if you want to talk to them about something seriously, I'm really thinking about what is the meaning of life, what is about death. And they look at you like, what are you saying? A vy chcete s nima mluvit o důležitých záležitostech, jaký je význam života. Oni na vás koukají, o čem to mluvíš. Sometimes it even happens with devotees. Někdy se to stává i s oddanými. Sachinanda Maharaj was giving a lecture once. Sachinanda Maharaj jednou dával lekci. And he said, have you ever met some devotee, you're talking with them, A už se vám někdy stalo, že jste mluvili s oddanými a potkali jste se s and you oddanými. ask them, you know, it's, what time is it now? It's 12. 11:30, whatever. What do you think Radha and Krishna are doing right now? A přišli jste k tomu tématu, podívali jste se, jo, je 11:30. Víš, co teďka dělají Rádha s Kršnou? And the devotee looks at you. A ten oddaný se na vás So, podíval. what, are you sexually agitated? Jsi nějaký sexuálně rozrušený? You're not supposed to ask that question. Ne, tyhle otázky se nemáš ptát. So there's a kind of pain in the heart then. A potom máme v srdci určitou bolest. Last year on Padayatra in Hungary, Minulý rok v Maďarsku na Padayátře we spoke every day from Prabhupada's Vrindavani Bhajan, some songs that Prabhupada wrote in Vrindavan before he went to the West. my jsme mluvili o těch básních Vrindavani Bhajan, které Šrila Prabhupáda složil ve Vrindavanu předtím, než odjel na západ. And if you analyze these songs and the feelings that Prabhupada was expressing, you can see these are foundational feelings for this international movement. A když budete studovat ty verše, které Šrila Prabhupáda napsal, tak pochopíte, že to jsou ty základní emoce nebo pocity, na kterých je založeno naše hnutí. Let's sing the first 2 or 3 verses. Tak zaspívejme si první dva nebo 3 verše. Vrindavana dami ami basi achi eka e bhavana madhye madhye deya more deka Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama. Think about what he's saying. Okay? Přemýšlejte o tom, co říká. Don't just be entertained by it. Nesnažte se být jenom tím Think pobaven. about it. Přemýšlejte o Vrindavan tom. Dami Ami Basi. I'm here in Vrindavan Dham. Jsem zde ve Vrindavan Dhamu, But Achi Eka.
I'm all alone. ale jsem sám. How many of you been to Vrindavan before? Raise Kolik z your hand. vás bylo už ve Vrindávanu? Zvedněte ruky. When you were in Vrindavan, did you feel all alone? Když jste byli ve Vrindávanu, cítili jste se sami? When I'm in Vrindavan, usually I have to use earplugs. Když já jsem ve Vrindávanu, tak většinou musím používat It's really hard because there's so many noises and people and horns and rickshawallahs and kirtans and so many things going on. Je to velice těžký, protože tam je tolik zvuků, tolik aut, všichni troubí. Yet Srila Prabhupada is saying, I feel alone. Až byla Prabhupáda, přesto říká, já se cítím sám. He says, E bhavana madhye madhye deya moradeka. I'm here in the midst of my thoughts. E bhavana madhye madhye means I'm in the middle of my thoughts. I'm here by myself and I'm thinking. A on říká, jsem tu sám, si jen se svými myšlenkami. And deya moradeka. I'm getting some realizations. I'm seeing something. A získávám z toho nějaké realizace, něco z toho mohu vidět. Achimura Stri Putra Kanya Nati Sabha Kintu Artanai Boli Vipala Vaibhava Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare. Now perhaps somebody's going to come running to Srila Prabhupada. Prabhupada, it's okay. Don't be lonely. It's all right. Někdo může přiběhnout za Prabhupádou a utěšovat ho, neboj Prabhupádo, to není tak hrozný. You have your family, you have your friends. Máš svou rodinu, své přátele. So Prabhupada says, I know. Prabhupád říká, já vím. Achimura Stri Putra Kanya Nati Sabha. This is true. I have my friends. Jo, je to pravda, mám své přátele. I have my wife. Mám svou manželku. I have my children. Mám své děti. I have my grandchildren. Mám své Kintu. Kintu but. Ale. Kintu artanai bali vifala vaibhav. Because I don't have any money. Ale protože nemám žádné peníze, then it's useless. tak je to k ničemu. They don't want me anymore. Oni už mě nechtějí. And this doesn't mean that everybody should just give up their family and wife. Sometimes devotees think like that. A neznamená to, že bychom se měli jenom prostě vzdát manželky a rodiny. Někteří lidé takhle můžou přemýšlet. When you're 50 years old, you should just walk out of the house. Když je ti 50, tak prostě máš odejít z domu. And take sannyas. A přijmout sannyas. That's it for smartas. To je pro smarty. Srila Prabhupada, his wife was not a devotee. Srila Prabhupádova manželka nebyla oddaná. And Prabhupada said, if you have a devotee wife, you have devotee children. A Srila Prabhupáda řekl, pokud by měl manželku oddanou a děti oddané, that's the spiritual world. Tak to je duchovní svět. If you leave them, pokud opustíš je, that's an offense. To je přestupek. We should take care. We should see these are Krishna sent me. Musíme se o ně postarat, musíme je vidět, jako že jsou to ti, In které his nám next Krishna verse, poslal. in this prayer, Srila Prabhupada quotes a verse from the 88th chapter of the 10th canto of the Bhagavatam, famous verse. V dalším verši Srila Prabhupada cituje slavný verš z 88. kapitoly 10. zpěvu. Yasyaham managrinami harishaitadanam shanai. He said that it's spoken by Krishna. Ten verš říká Krishna. Krishna says that if I really give mercy to someone, I take everything away from them. A Krishna říká, pokud chci někomu opravdu udělit milost, tak jim všechno vezmu. Does everybody agree with that? Všichni s tím souhlasíme? Is that really Krishna's mercy when everything's taken away from you? Je to opravdu Krishnova milost, když vám Krishna všechno sebere? Does it make sense? To nedává úplně smysl. I've been in downtown New York City, downtown Paris. I've been in many different cities, and I've seen people who don't have anything. Byl jsem v centru New Yorku, Los Angeles, ve spoustě městech a viděl jsem lidi, kteří nic nemají. Before I came to Krishna consciousness as a young man, when I got out of high school, I decided I'm going to become a sadhu, and I just wandered all over America with no money, nothing. A když já jsem dodělal střední školu, tak jsem se rozhodl, že budu žít jako sádhu a jenom jsem se toulal po celé Americe, neměl jsem žádné peníze. And I met many people who didn't have anything, living on the street.
A potkal jsem mnoho lidí, kteří neměli nic, jenom žili na ulici. But they're not devotees. Ale nebyli oddaní. Krishna's taken everything away from them. Krishna jim všechno vzal. Yashaham managrinami harishita danam shanakta. This is his mercy, right? To je jeho milost, je to tak? But people quote that verse, but they don't quote the next verse. Tak lidé často citují tenhle verš, ale necitují ten Sayata následující. ditod yogo nirvina shadanehaya mat parai krita maitrasya karishi mad anugraham. Mad anugraham. Anugraham means this is my mercy. A anugraha znamená tohle je má milost. In that situation, when they don't have anything, A v té situaci, ve které už nic nemají, then they become friends with my devotees. se spřátelí s mými oddanými. Mat parai krita maitrasya. Maitra means friend. Maitra znamená přítel. And that's how Krishna gives his mercy. A to je, jakým způsobem Krishna dává svou Not milost. just he takes everything away, Nejenom, že všechno sebere, but we make friends with the devotees. ale to, že se spřátelíme s oddanými. And it's so important that we're friends with To je devotees. tak důležité být přátelé s oddanými. We should have deep friendships with the devotees. Měli bychom mít hluboká přátelství s We should have, oddanými. in the Brihad Bhagavatamrita, V Brihad Bhagavatamritě Narad Muni is speaking to Hanuman. Narada Muni mluví k Hanumánovi. And Hanuman speaking to Narad Muni. And Narad Muni is asking, who's the greatest devotee? A Hanumán mluví k Narad Munimu, který se ptá, kdo je největším oddaným. And Hanuman said, it's the Pandavas. A Hanumán říká, že jsou to Panduovci. And Narad Muni is looking a little confused. Nárada vypadá trošku zmateně Hanuman, I thought you were the greatest devotee. a říká Hanumáne, já jsem myslel, že ty jsi Because největší oddaný, you're a brahmachari. protože ty jsi And brahmačári. now you're telling me that the greatest devotee are those Pandavas. A teď mi říkáš, že největšími oddanými jsou ty Panduovci. They're in Maya. Byli v máji. Yudhishthira is so attached to his wife, Judištěr byl připoutaný ke své attached to manželce, their children. dětem. That's not good. To není dobré. And then Hanuman tells Narad Muni, he said, look, I know both of us are brahmacharis. A Hanumán řekl Náradovi, hele, podívej, já vím, my oba jsme brahmačári, But don't think they're in Maya. ale nemysli si, že oni jsou v máji. Yudhishthira Maharaj, he loves his wife because she's a devotee. Judištěr Maharáč miluje svou ženu, protože ona je oddaná. He loves his brothers because they're devotees. On miluje své bratry, protože jsou oddaní. And that's a natural thing. To je přirozená věc. That's svabhaviki. To je svabhavik. So when Krishna wants to taste the mood of Radha, Takže když Krishna chce vychutnávat náladu Rádhy, what can he do? co může dělat? Yesterday we asked a question especially for the ladies, that I asked if sometimes ladies feel like their husband or men don't understand them, and pretty much every lady raised their hand. Včera jsme se ptali zejména žen tu otázku, jestli se někdy cítí, že je jejich manželé nebo muži, že jim nerozumí. So when you're suffering and that husband he just doesn't get it, he just can't understand, Takže když trpíte a váš manžel to prostě nechápe, what do you do? tak co budete dělat v tu chvíli? We asked this question yesterday. Včera jsme se tu otázku ptali. What do you do? Co budete dělat? Mataji, what do you do? Narátka. Call a friend. Call a friend. You go to see a friend. Takže půjdete za kamarádkou. And this is the mood of Radharani. To je nálada Radharani. She's feeling so much pain and separation from Krishna. Ona cítí tolik bolesti v odloučení od Krišny. So who does she go to speak to? S kým si jde promluvit? She doesn't go to her father Nejde za svým otcem, or even her mother. ani za svou matkou. She has a husband, Abhimanyu, so-called husband. Má manžela, takzvaného manžela Abhimanyu. She also doesn't speak to him. S ním taky moc She could nemluví. go and talk to Mother Yashoda, Ona by mohla jít si promluvit s matkou but she Jašodou, doesn't do that. ale ani to nedělá. She speaks to the gopis Mluví s gopími, because the gopis can understand Radharani's heart. protože oni dokážou porozumět And so, Radharáninu srdci. When Krishna is this guy, he's the supreme Purush. Krishna, on je Bůh, on je nejvyšší Puruša. He's
the supreme object of love, je nejvyšším objektem lásky. Priti Vishray. So what does he do when he wants to understand the mood of Radharani? Tak co on musí udělat, aby pochopil náladu Radharani? He has to go talk to some of her girlfriends. Musí jít a promluvit si se svými přítelkyněmi. And those girls come, Lalita and Vishaka come as Sri Damodar and Roy Ramananda. A Lalita s Vyšákou přicházejí jako Svarup Damodar a Rai Ramananda. Because that kirtan that they're doing, it's not just some recitation, Protože ten kirtan, který oni dělají, není jenom nějaká but recitace. it's very, very deep feelings. Oni to recitují s hlubokými pocity. In this regard, we can ask another question. What is the purpose of suffering? V tomto ohledu se můžeme zeptat další otázku. Jaký je význam utrpení? K čemu je utrpení? Srila Jiva Goswami speaks about this in his Paramatma Sandarbha. Jiva Goswami to diskutuje ve své Paramatma Sandarbě. And a similar statement's made in the 10th canto of the Bhagavatam. A podobné prohlášení je v 10. zpěvu Šrimad Bhagavatam. Yata kantaka vidango jantor nepcheti tam vyatam jiva samyam gato linga natata vida kantaka. The translation, by seeing their faces, Když viděl jejich obličeje, one whose body has been stuck with a pin, ten jehož tělo bylo jako propícháno špendlíky, can understand the pain of others who've also been stuck with a pin. může porozumět ostatním, kteří zažili tu stejnou bolest. That's one of the purposes of suffering. To je jeden z významů utrpení. And in Paramatma Sandarbha, Jiva Goswami, he says that when we suffer, he says, dukkha anubhava nama hyanta karane dukkha sparshaha. When we suffer, we can understand the suffering of other people who are going through the same thing. Paramatma Sandarbha Jiva Goswami vysvětluje, že když my trpíme, tak dokážeme porozumět tomu utrpení, které tomu stejnému utrpení, které někdo jiný prochází. That's why ladies go to their girlfriends. Proto chodí dívky za svými přítelkyněmi. They don't generally go to a man. If they go to a man, they say, anyway, you should just go see a counselor. Just chant Hare Krishna, everything will be okay. You should. If the wife goes to the husband, he'll say, tell her, she said, I had this problem, she'll say, and he'll tell her, you should just chant Hare Krishna, go to the Protože counselor. když ta žena půjde za svým manželem, že má nějaký problém, tak on jí pravděpodobně řekne, no, měla bys zpívat Hare Krishna. And then you don't understand. Protože vy tomu nerozumíte. Right, that's the famous book. Women are from Venus and men are from Mars or something like that. Ta slavná kniha, ženy jsou z Venuše, muži z Marsu. So Jiva Goswami in Gopal Champu, he explains, he gives the words of Srimati Radharani, Jiva Goswami v Gopal Champu dává přímá slova Šrimati Radharani, where she speaks about friendship. v kterých ona mluví o přátelství. Ya saha kelati sasaka. Kelati means to play. Kelati znamená hrát si. So when a child plays with another child, they become friends. Že když si dítě hraje s jiným dítětem, tak se stanou přáteli. When we cook together, Když spolu vaříme, we do harinam together, děláme spolu harinám, we become friends. tak se staneme přáteli. But Radharani says there's another friend which is better than that. Ale Radharani říká, je ještě lepší přítel. Yasama dukkha sama priyaha. The first one is a saka, a friend. Ta první úroveň, to slovo je saka. The second is called priya, someone very dear. Druhá úroveň je priya, někdo, kdo je vám velice drahý. Why are they dear? Proč vám jsou drahý? Yasama dukkha priyas. Because they understand samaduk, they understand the pain that you have. Protože rozumí té bolesti, kterou vy trpíte. That person's a close friend, is priya. Taková osoba je velice drahý přítel. But there's a third type of friend.
A ještě existuje třetí Apiduki sahabasi yapriya sakatam satu brajati. And that friend is called a priyasaka. A takový přítel se nazývá priyasaka. Priyasaka is someone who does things with you, To je taková osoba, která dělá věci s vámi but they also feel your pain, a také rozumí vašim bolestem and they also stay with you. a zůstávají s vámi. And this is the kind of friend that we need. A je to ten druh přítele, kterého This is potřebujeme. the kind of friend that Radharani desires. To je ten přítel, po kterém touží Radharani. This is the kind of friend that Srila Prabhupada was praying for. A to byl ten přítel, o kterého se Šrila Prabhupád Prabhupada modlil. was saying, I'm all alone here in Vrindavan. How is he all alone? Prabhupád říká, já jsem úplně sám. Jak mohl být sám? What does it mean to be all alone like Co that? to znamená být úplně sám? Bhaktivinoda Thakur, he sings Ekaki Amma Nahi Payabala Harinama Sankirtani. I'm all alone, Já jsem úplně sám and therefore I want to do kirtan with someone. a proto chci s někým dělat kirtan. I want to do kirtan with someone who understands my heart. Chci dělat kirtan s někým, kdo porozumí mému srdci. This is Gambhira Bhajan, To je Gambhira Bhajan. and this is what's required. A to je, co je potřeba. We have some official public kirtan that we do. It's very nice. Máme nějaké oficiální veřejné kirtany, to je But we pěkné, need to come together with an intimate group of devotees ale musíme se scházet v důvěrné skupině oddaných, who are close friends. kteří jsou blízkými Because přáteli, this is not just kirtan that Mahaprabhu is giving. protože to není kirtan, který Mahaprabhu It's dává. Premanam Sankirtan. Není to jenom kirtan, co dává It's Mahaprabhu, je to kirtan Premanam imbued Sankirtan. with the mood of Srimati Radharani. Je to kirtan naplněný náladou Šrimati So, Radharani. Ekaki Amar Nahi Payabala. On my own, I don't have the strength to do that kirtan. Sám za sebe já nemám sílu dělat takový kirtan. Even Krishna himself doesn't have the strength to do that kirtan. Ani Kršna nemá sílu dělat takový kirtan. He can't do it by himself. Nemůže to dělat sám. He has to have help. And that help, he has to have help. On musí získat pomoc. And that help comes in the form of Lalita and Vishaka, A who ta come as, pomoc přichází od Lality a od who Vyšáky, come as Rup Damodar and Roy Ramananda. kteří přichází jako Svarup Damodar a Rai Ramananda. And this is the kind of kirtan that our movement is needed. A to je kirtan, který naše hnutí This potřebuje. is the kind of relationships that we should have To je ten druh vztahů, který bychom měli mít. between brahmachari and brahmachari, Mezi brahmačárím a brahmačárím. not brahmachari and brahmacharini, but Ne brahmačárí a brahmačáriní. between men, between ladies, Mezi ženami in our family life. a jejich rodinný život. If we don't have that, no matter what we do, no matter what kind of dress you put on or how big a show we make, it's not satisfying. Pokud tohle nebudeme mít, tak bez ohledu na to, jak krásně to bude vnějšně vypadat, tak nebudeme spokojeni. We have to deeply try to understand the feelings of other devotees. Musíme pochopit pocity oddaných. But first of all, sometimes we don't really have feelings. A ze všeho nejdříve, my povětšinou nemáme žádné pocity. That's not true, right? Everybody has feelings. Tak to není pravda, ne? It Všichni mají nějaké begins when you're a baby. Začíná to vaším dítětem. Baby has feelings. Dítě má pocity. I'm hungry. Jsem hladový And the baby starts screaming. a začne That's plakat. called anamoya. Tomu se říká And ano. that's the conception. That's who I am. I am hungry. This is what I am. A to je to, jak se vnímám. Já jsem ten hlad, mám hlad. And then she grows up a little bit, Pak trošičku povyroste, like Maharani. jako Maharani. And then she knows, I'm the daughter of him and her. This is my mother and father. A pak říká, já jsem dcera, tohle je můj otec a to je moje matka. And that's your identity. To je její identita. And when you're about Maharani's age, she had this other identity.
I'm cute. A když jste přibližně ve věku Maharány, tak máte ještě jednu identitu. Já jsem roztomilá. Everybody likes me. Všichni mě mají rádi. Maharani, everybody likes you? Yes. And then you become a few years older. A pak povyrastete o trochu víc. I'm a student. Já jsem student. This is my teacher. Tohle je můj učitel. I'm a friend. Já jsem přítel. This is my best friend. Tohle je můj nejlepší kamarád. And then you get a little older. Pak trošku zestárnete. This is my boyfriend. To je můj chlapec. And he loves me. A on mě miluje. And that's who I am. A to je, kdo já jsem. And then you get married. Pak se vdáte. I'm a mother. Já jsem matka. Maharani, you'll become a mother someday? Maharány, budeš jednou maminka. At least you should wait until you're 10 or 11. It's too early. More than that. Hare Krishna. So, we have these identities. Takže máme tyto identity. But it's not really me. So we need to understand what is feeling. A my musíme porozumět, co to je ten pocit. I'm hungry, I like my friends, I like my toys. Jsem hladový, mám své přátelé, But that's not really me. ale to nejsem skutečně já. So we want to render service to sadhus, Takže my musíme sloužit sadhům, render service to Gurudev. duchovnímu mistrovi. Shushusho Shadadanasya Vasudeva Katha Ruchi Shanmahat Sevaya Punya Tirtana Sevana. By rendering service to such persons, we catch some of their feelings. Sloužením takovým osobám, tak my získáme nebo pochytíme nějaké ty jejich pocity. And as we were mentioning a few days ago, that's the purpose of married life. A jak jsme zmínili před pár dny, to je významem manželství. That's the purpose of ashram life. To je významem i ashramového To života. have some devotee friends that I can talk to Mít nějaké oddané přátelé, se kterými mohu mluvit. in a deep, intimate way. Hlubokým, důvěrným způsobem. It's such an important thing. Je to tak důležité. It's such an existential desire. Je to existenční touha. Even Krishna has that desire. I Krishna má tuto touhu. And so he comes as Chaitanya Mahaprabhu, A proto přichází jako Chaitanya trying Mahaprabhu, to understand the feelings of Radharani. aby se pokusil porozumět pocitům But he Radharani. can't do it alone. Ale sám to nedokáže. He has to have the most intimate friends, Musí mít své nejdůvěrnější přátelé. Lalita and Vishaka, Lalitu s Vishákou, who comes Roy Ramananda and Srup Damodar. které přicházejí jako Svarup Damodar a Rai Ramananda. So I'm going to go ahead and stop there. Takže tady zastavím. But I don't want anybody to die. If we keep talking, maybe some people might die, and it's really depressing when devotees die in the class. Protože někdo by mohl umřít, kdybych mluvil moc dlouho, a to je trošku depresivní, když vám lidi umírají na lekci. Okay. Does anybody have any reflections or comments? Máte někdo nějaký komentáře nebo něco, co byste k tomu chtěli jako doplnit? Maharani, was it a good class? Was it okay? Byla to dobrá lekce? Yeah. Okay, thank you. Anybody have any reflections or comments? Go ahead. Speak really loud so you can hear you now. There was mentioned how Svarup Damodar and Ramananda they have been actually pleasing Lord Chaitanya and pacifying his feelings by chanting different verses and songs. And it came to my mind whether this also have some connection with the verse which gopis are singing, the Tava Katamrita Tapta Jivanam. Actually, the souls who suffer in this world only like relief is in hearing Krishna's pastimes. Whether this is some connection. Že tam bylo jako vzpomenutý, že jak Svarup Damodar a Ramananda vlastně uklidnili a potěšili Pána Chaitanya tím, že
zpívali ty verše a zpívali písně, tak jestli to má nějaký souvis nebo nějak spojení s tím veršem, co zpívají golpíšce, tam oni tam zpívají, že vlastně všichni, co vlastně trpí v tom hmotném světě, tak jediný jako útočiště nebo úlevou pro ty osoby je vlastně naslouchat o zábavách Krišny. Yes, in fact, that's one of the verses that Chaitanya Mahaprabhu is relishing with Sri Damodar and Roy Ramananda. Ve skutečnosti to je jeden z těch veršů, který pán Chaitanya vychutnává ve společnosti s Swarup Damodary a Ramanandi Rai. And in their association, he's able to explore the subtle feelings in that verse. A v jejich společnosti dokážou ještě objevovat jemné významy těchto veršů. It has an official meaning. Má to svůj oficiální význam. Tavakatamritam tapta jivanam. That katha, Krishna katha, that's my jivana, that's my life. Toto Krishna katha je mým životem. Kavibhir iditam kalmasapaham. And those persons who speak it, those kavis, those poets, that poetry, it drives away all sinful reactions. A ti, kteří toto katha vyprávějí, ti kavi, tak to odstraňuje všechny jejich hříšné reakce. And Shravana Mangalam Srimad Attatam, that it's the most auspicious sound vibration. Je to ta nejpříznivější zvuková vibrace. And it's spread all over for everyone, Srimad Attatam. A šíří se všude pro všechny. Bhuvi Grinanti Ye Burida Jana. And those persons who are speaking in a Burida, they're very munificent, very kind persons. A ti lidé, kteří vyprávějí ty příběhy, tak jsou velice dobročinní. But the verse has another meaning also. Ale ten verš má ještě další význam. The gopis are telling Krishna, Tava katam mritam, that your katha causes death. Gopi říkají Kršnovi, tvé jako vyprávění o tobě způsobuje, nebo tvá slova způsobují smrt. And your katha is appreciated by persons who are hunters. A tvé katha je oceňováno osobami, kteří jsou lovci. Who are very cruel and hurt other people. Kteří jsou velice krutí a ubližují ostatním. It's Shravan Amangalam. It's very inauspicious sound vibration. A je to velice nepříznivá zvuková vibrace. And they give a completely different meaning to that. A vlastně to takhle získá úplně opačný význam. So Mahaprabhu is relishing both meanings. A Mahaprabhu si vychutnává oba ty významy. But the second meaning I just gave, that's something private. A ten druhý význam, který jsem dal, tak to je důvěrné. And sometimes Mahaprabhu is feeling like that in the Gambhira. A někdy Mahaprabhu se takto cítí v Gambíře. This Krishna is so bad. Krishna je tak špatný. Don't hear Krishna katha. Nenaslouchejte Krishna katha. If you hear Krishna katha, you'll die. Pokud budete naslouchat Krishna katha, You'll destroy your life. Zničí to váš život. Sometimes he's feeling like that. Někdy on se takto cítí. But that's not something for general public. Ale není to pro veřejnost. It's a very important verse. To je velice důležitý verš. Thank you. Anybody think anything else, Prabhuji? Madam Mangal Prabhu? Can you speak really loud, like practically shout, okay? Jsem se chtěl zeptat. That's not really loud. Já jsem se chtěl zeptat, jak Prabhu mluvil o tom, že o těch přátelích, kteří jsou v kategorii těch priyasaka, tak co je ta nejdůležitější věc v životě, kterou máme dělat, aby jsme získali takové přátelé, ta kategorie. I wanted to ask, when you're speaking about this highest category of priyasakas, what is the most important thing to do that we can get some of such category of friends? How do we get such friends? Yeah, what should we do to get such a friends? First of all, we have to become such friends. Ze všeho nejdřív se sami musíme stát takovými přáteli. Because relationships require work. Protože vztahy vyžadují práci. It's not just something passive. Není to něco pasivního. Okay, we're married now. Tak teďka jsme se vzali. That's good enough for
You have to work on it. Tak to stačilo. Ne, je na tom potřeba pracovat. Oftentimes I tell men that there's two things, it's like a mantra, that every husband should tell his wife every day. Já často říkám na lekcích, že je taková mantra, kterou musí každý den slyšet manželky od svých manželů. And it's part of your ashram. A je to součást vašeho It's something ashramu. that you do as part of your bhajan. A pokud to děláte, tak je to součást vašeho bhajanu. Because by doing it, it'll help your ashram. Protože když to budete dělat, tak to vašemu ashramu pomůže. Every day you have to tell your wife, I love you. Každý den musíte říct manželce, miluju tě. And you have to say, you're beautiful. A musíte jí říct, jsi krásná. Now, ladies know there's love in the material world is not like that, and I'm not this body. They know that. A ty ženy naše, oni to vědí. V hmotném světě láska neexistuje a jsme stejně jenom, jako nejsme tohle tělo. But they still like to hear it. Ale stejně to rádi slyší. And if you don't say it, A pokud vy to nebudete říkat, somebody else might. tak jim to možná řekne někdo jiný. And then some problem comes. A pak z toho budou problémy. So we have to be the kind of person that we want others to be. Takže my bychom měli být tou osobou, kterou chceme od ostatních, aby We have to work on relationships. musíme pracovat na vztazích. A priyasaka is someone who is always there. Priyasaka je někdo, kdo tam je pořád pro nás. Who's someone who understands your feelings. Někdo, kdo rozumí tvým pocitům. Is someone who does things with you. Kdo dělá věci s tebou. And we need persons like that. A potřebujeme takové osoby. Not just that, thank you very much, now I'm going to leave you. No, ne jako no, tak díky, odcházím. You're not my friend anymore. Už nejsi můj přítel. Our society, we need long-term friends. Potřebujeme v naší společnosti dlouhodobá We přátelství. need deep friends. A hluboká We need přátelství. deep relationships with the children. Mít hluboké vztahy s dětmi. Sometimes I see that when the child is like Maharani's age, she's so cute and she's so nice and she's almost an incarnation. I mean, did you see how she played the kartals and she loved the kirtan? Wow, she's a pure devotee. Někdy vidím, že děti třeba ve věku Maharány tak jsou extrémně roztomilí a všichni jsme z nich na měko a viděli jste, ona je skoro inkarnace, viděli jste, jak hrála na kartály, ona tak krásně zpívá. And the parents are so happy. A rodiče jsou tak šťastní. And then she becomes like about 14 or 15 years old. A pak je tak 14, 15. Becomes Srinivati. And then sometimes she says, I don't want to be a devotee. A někdy ona řekne, já nechci být oddaná. I want a boyfriend. Já chci kluka. I want to go to movies. Chci do kina. And sometimes when she's little, the parents are saying, I love you, you're so wonderful. A když je malá, tak jí rodiče říkají, já tě miluju, ty jsi tak úžasná. But then she gets older. A pak trošku And povyroste. she says, Dad, I'm going to run away with a Muslim boy. A ona nám řekne, odcházím s muslimem. And the father says, I hate you. You're not my daughter anymore. A ten otec jí řekne, nenávidím tě, už nejsi moje dcera. That's not love. To není láska. Love is a haitakiya patiyata. No motivation. Láska nemá příčinu, nemá motivaci. You may tell her, I don't agree with you. Můžeš říct, já s tebou nesouhlasím. You could have done better than a Muslim boy. Mohla jsi to vymyslet líp než muslima. But you're always my daughter. Ale pořád si mojí dcerou. And I'll always love you. A já tě vždycky miluji. And that's the kind of love that we need in our movement. A to je ten druh lásky, který v našem hnutí potřebujeme. There's one devotee, very senior disciple, Srila Prabhupada. Je jeden oddaný, velice starší jako žák Šrily Prabhupády. He was Prabhupada's first sannyas disciple. Byl prvním Prabhupádovým sannyásem. He went to India with Srila Prabhupada. Až jel do Indie se Šrilou And he Prabhupádou. asked Srila Prabhupada, please give me a certificate that I've taken sannyas. A prosím, napiš mi certifikát, že jsem přijal sannyás. Now they have certificates also. He's a guru. And you can see, oh yeah, he's a guru. Okay,
bona fide. Dneska máme ty certifikáty na guru a tohle to je guru. Jo, dobrá. Tak Prabhupada said you don't need a certificate to be a sannyasi. Prabhupád říká, nepotřebuješ certifikát. No, na no, to, že no, jsi I sannyasi. want that. Ne, já bych chtěl. And then he told Prabhupada, I can't stay here in India, it's too hot. A pak řekl Prabhupádovi, já už tady nemůžu bejt, tady je hrozný horko. So then Srila Prabhupada gave him money. He said, here's money, you purchase a flight ticket, go to London and you preach. A Šrila Prabhupáda mu řekl, tady máš peníze na lístek a odleď do Londýna a tam káč. He disobeyed Srila Prabhupada. A on neposlechl Šrilu Prabhupádu. And he went to New York instead. A místo toho letěl do New Yorku. Started showing all the devotees his certificate. A všem oddaným začal ukazovat svůj certifikát. I'm a sannyasi, you all have to listen to me. Já jsem teďka sannyasi, všichni mě musíte I started poslouchat. telling devotees, don't wear seekas, don't have a shaved head. A říkal oddaným, nemusíte si holit vlasy, nepotřebujete Don't šiku, wear dhotis, you should dress like Christian monks. nepotřebujete dóty, měli byste se oblíkat jako křesťanští The mniši. devotees, especially Brahmananda, got very angry with him. Oddaní, speciálně Brahmananda, na něj byli velice nahněvaní. Kind of beat him up and threw him out. A chtěli ho zbít a vyhodit. And so he left with his boyfriend. A tak on odešel se svým klukem. And I don't know, for 6 months or a year, they weren't following any kind of principles. I think probably weren't gambling, but everything else. A 6 měsíců nenásledovali vůbec nic. Možná jako nehráli automaty, ale jinak nic. And he came back to Srila Prabhupada. Pak přišel za Šrilou Prabhupádou. And Prabhupada saw him, Prabhupada started crying. A když ho Prabhupád viděl, tak začal plakat. And Prabhupada embraced him. Prabhupád ho objal He said, you're always my son. a říkal mu, vždycky seš mým synem. That's love. To je láska. That's the kind of friendship that we want to be, the kind of friend we want to be. To je to, jaký chceme být přítel. Even someone makes a big mistake. Dokonce i když někdo udělá velkou chybu. We all make mistakes. Všichni děláme chyby. But we're looking for someone who can forgive us, Ale hledáme někoho, kdo nám dokáže someone who odpustit, will still love us, kdo nás pořád bude milovat who'll still be with us. a bude pořád s námi. So that's how we find such friends. We be such a friend. Takže to je, jak takové přátelé najdeme, že sami jimi budeme. Is that okay, Prabhuji? You're such a friend to so many devotees like that, Madhu Mangal, I know. Ty sám si takovým přítelem mnoha oddaný. Thank you. And then that's, be the solution to the problems we see. A buďme tím řešením na ty problémy, které okolo sebe vidíme. Be the kind of friend, the kind of marriage partner, the kind of parent that we want to see. A buďme takovým přítelem, takovým manželem, manželkou, takovým partnerem nebo kolegou, jaké chceme vidět okolo sebe. Okay, anything from anybody else? Něco, někdo další? There's a couple comments online I can read here. Jsou tu 2 komentáře. This is from Achyuta Pran Arjun Prabhu, our dear friend in Vrindavan. Tohle je od Achyuta Pran Arjun Prabhu, našeho přítele z Vrindávany. He said his wonderful kathas, so many new messages, but he has to go. Je to úžasné katha s mnoha novými poselstvími, ale musím odejít. And Orsi in Hungary, who's probably really angry with the devotees here because she didn't know about the program here, she would have come. A Orsi z Maďarska, která se na nás určitě na všechny hrozně zlobí, protože by tady chtěla bejt a nevěděla, že tenhle program proběhne. Don't be too angry with them, Orsi. They're nice. Our apologies. She says, your katha nicely helps us to attune ourselves to the feelings of Gauranga Mahaprabhu and Radharani. Tvé katha nám krásně pomáhá se naladit na pocity Gaurangy Mahaprabhu a Radharani. And as devotees, we really need deep association with other devotees. A jako oddaní opravdu potřebujeme hlubokou společnost s oddanými. But her question, it doesn't redirect or change us from our goal to develop a deep desire to serve Guru and Gauranga with a full heart. Ale neodvede nás to od toho cíle
rozvinout skutečnou hlubokou touhu sloužit Guruovi a Gaurangovi s plným srdcem. Our relationships should all help us to come closer to Guru. Naše vztahy nám mají napomáhat k tomu, abychom se Should help us přiblížili to ke come Guru. closer to Mahaprabhu. That's the purpose of the relationship. Aby jsme se přiblížili k Mahaprabhuvi. To je účelem těch And vztahů. therefore, a few days ago, we were describing this article from Srila Bhaktisiddhanta, A proto před pár dny jsme popisovali ten článek Šrily Bhaktisiddhanty, where he said that Vaishnava marriage is not the same as Vedic marriage, kde on říká, že vajšnavské manželství není stejné jako védské manželství. and in Vaishnava marriage, it's not that the wife is serving the husband A ve vajšnavském manželství to není tak, že manželka slouží manželovi, or the husband is serving the wife, nebo že manžel slouží manželce. but they serve each other for the pleasure of Guru and Krishna. Ale oni si slouží navzájem pro potěšení Guru a Krishna. Guru is that person who gives us Krishna. Guru je tou osobou, která nám dá Krishna. Diksha Guru is Sambandha Datta. He gives us our connection to Krishna. Diksha Guru je Sambandhadatta. On nám dá to spojení s Krishnou. And Guru is our connection to Krishna. A Guru je tím spojením s Krishnou. So, by having a close connection with him, Takže tím, že budeme mít blízké, pevné spojení s ním, then we come closer to Krishna. That's the purpose. a tím způsobem se přiblížíme ke Krishnovi. To je ten význam. So we should question, what is love? Takže měli bychom se ptát, co je láska. Does anybody here know who Calvin and Hobbes is? Ví někdo tady, kdo je Calvin a Hobbes? Anybody? Někdo? Maybe they don't have it in Czech. It's a cartoon strip. je to takový, jak se řekne, cartoon, animovaný. Comics. Yeah. So Calvin asked Hobbes. Calvin's a little boy. He's 7 years old. Calvin je 7letý chlapec And Hobbes is his little toy tiger. a Hobbes je jeho hračka tygra. But Hobbes talks to him. Ale Hobbes s ním mluví. So Calvin asked Hobbes, what's it like to fall in love? A Calvin se ho ptá toho tygra svýho. Jaký to je zamilovat se? And this is a scientific answer from Hobbes. A tohle je vědecká odpověď od Hobbese. He says, well, say that the object of your affection walks by. No, tak pověsme, že ten předmět té tvý náklonnosti jde kolem. First, your heart falls into your stomach. Tak nejdřív tvoje srdce ti spadne do žaludku And splashes your innards, your inner organs. It splashes everything inside. a rozmíchá ti to všechny vnitřní orgány And all the moisture makes you sweat profusely. a všechen jako začneš se hrozně potit This condensation shorts the circuits to your brain. a to všechno zkratuje ty konexe, který máš v mozku And you get all woozy. a budeš z toho celý omámenej. And when your brain burns out altogether, A když tvůj mozek se spálí úplně, kompletně and you babble, you talk like a crazy person, just blah, 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 a začneš brblat jak blázen until she leaves. do té doby, než ona odejde, That's love, tak to je láska. medically speaking. Řečeno doktorským způsobem. But Jagadananda Pandit gives another definition. A Jagadananda okay. Jagadananda Pandit dává jinou definici. Hari hai, piriti piriti, piriti bole, piriti mujhake. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Jai Jana Piriti Bhujite Pare,
Braja Gopi Hoya Se. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Pidity, 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 bowl. Everybody's running around you. Love, 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 talking about love. Všichni jenom pobíhají a mluví o lásce, láska, láska. The pidity bujilake. Who really understands love? Ale kdo skutečně rozumí, co je láska? Ye jana pidity bujite pari braja gopi hoyase. It's the Braj gopis who really understand what Jsou real to love is. Braja Gopi, které skutečně rozumí tomu, co je láska. And that's the kind of love that we want to develop. A to je ten druh lásky, který toužíme rozvinout. That's the love which doesn't stop. To je láska, která nekončí, That's the love which has no motivation. která nemá motivaci. And even somebody makes a mistake, A i když někdo udělá chybu, we can forgive them. můžeme jim odpustit. We're all looking for someone who's going to love me in spite of all my bad qualities. Všichni hledáme někoho, kdo nás bude milovat, i když máme tolik špatných vlastností. That's real love. To je skutečná láska. And that's the kind of love that Sri Chaitanya Mahaprabhu and his devotees give to others. A to je ten druh lásky. That's the kind of love that, Yeah, that Mahaprabhu and his devotees give to other persons. který Chaitanya Mahaprabhu a jeho oddaní rozdávají ostatním. That's the kind of love that Srila Prabhupada gave the devotees. To je láska, kterou dal Šrila Prabhupáda oddaným. He didn't demand that, first of all, you have to be perfect and the ladies have to cover their head, otherwise we can't like them. A ne, že nejdřív musíš být dokonalej a ženy si musí zakrýt hlavu, jinak se o ně nezajímáme. Prabhupada just loved them. Prabhupád je miloval. And that's the kind of love we have to give children. A je to ta stejná láska, kterou musíme dát Just našim no matter dětem. what, I'll always love you. My mother told me that once. Bez ohledu na to, co se děje, tak já jsem pořád tvoje matka. And that's the Pořád. kind of love we have to give others. A to je ta láska, kterou musíme dát ostatním. And that's the kind of love we want to offer to Guru and Gauranga. A ten stejný druh lásky chceme nabídnout Guruovi a Gaurangovi. And we work together for that. A společně na tom pracujeme. That's called community. Tomu se říká komunita. We have common unity. Máme společnou jednotu. That's common community. To je společná komunita. That unity is there in bhakti. A ta jednota spočívá v bhakti. Okay, so anybody else with anything? Prabhuji? Já mám takovou technickou otázku. He has a technical question. Okay. Než vlastně přišel Bhaktisiddhanta Saraswati, tak ženy jako Vaishnavishnu nedostávaly zasvěcení. Before Srila Bhaktisiddhanta Saraswati introduced him, the ladies in the Vaishnava tradition didn't receive initiation. A vlastně získávali pokrok skrze manžela. And they've been making their progress through their husband. A teďka dostávají i ženy zasvěcení, i muži zasvěcení, jestli to jako, jak to tam je s tím jako s tím pokrokem a nepokrokem. Now, both of them are getting initiation. So how is it now? Is that connection of the wife to her husband still valid in the sense that she can receive the credit of her husband? Or because she's initiated, then she's going on her own? I'm a little confused by that. Jsem z toho trošku zmatený. First of all, Savitri, we have Savitri Gayatri. My máme Savitri Gayatri. It's a lady. To je žena. And Gayatri is also Devi, is also a lady. Gayatri je také žena. And if you look in Vedic literatures, in different Upanishads and things, there's descriptions of ladies giving Gayatri mantra. There's descriptions of ladies even wearing paita or Brahman threads. And there's also iconography, there's statues like that. A máme jako záznamy toho, kde ženy dávaly Gayatri mantry a dokonce i žen, které sami nosily brahmanskou šňůru, dokonce i existují jako sochy a umění, který to zobrazuje. And long before the time of Srila Bhaktisiddhanta, ladies in Gaudiya Vaishnavism were getting Gayatri mantra.
A dlouho před Bhaktisiddhantou Sarasvatým ženy dostávaly Gayatri mantry. And even, I know it's controversial, I'm sorry, but even they were giving it, they were acting as guru. A já vím, že je to teďka kontroverzní, ale oni je i dávali, oni jednali jako guru. But it doesn't mean that all the ladies have to do that. Neznamená to, že to všechny ženy musí dělat. And bhakti should be svabhaviki. Protože bhakti má být svabhaviky. And most ladies, they take care of their husband and their family, and they're a little shy about something like that. A většina žen se stará o domácnost, o děti, o rodinu a trošku by se v takové pozici styděli. But Janava Mata she was the guru, she was the acharya of all the Gaudiya Vaishnavas in her time. Janava Mata byla áčáriou všech Gaudiya Vaishnavů. Later, Ganga Mata Goswamini, she gave initiation, mantra initiation, to Raj Mukunda Dev, the king of Puri. A později Ganga Mata Goswamini dala mantra zasvěcení, druhý zasvěcení králi Puri. Hemlata Thakurani, one of the daughters of Srinivasacharya, she also had hundreds of disciples, including men, and she was giving Gayatri. Hemalata Thakurani, dcera Srinivas Acharya, měla tisíce žáků a včetně mužů a dávala Gayatri mantry. And although we don't follow the line of Bipin Bihari Goswami, Bhaktivinoda's Diksha Guru, A přestože my nenásledujeme tu línii Bipin Bihari Goswamiho, Diksha Guru a Bhaktivinoda Thakura, we follow Jagannath Das Babaji. následujeme Jagannath Das Babajiho. But Bhaktivinoda Thakur, in his autobiography, he doesn't say anything about Jagannath Das Babaji, he only speaks about Bipin Bihari Goswami. Bhaktivinoda Thakur, když ve svých písemnostech mluví o svém guruovi, tak neříká nic o Jagannath Das Babaji, mluví o Bipin Bihari. And he writes in his autobiography, he says, I prayed to Chaitanya Mahaprabhu to send me his representative guru, and he sent me Bipin Bihari Goswami. A on píše ve své vlastní autobiografii, že se modlil k Chaitanya Mahaprabhuovi, aby mu poslal gurua, a on mi poslal Bipin Bihariho. And in his Kalyana Kalpataru, Bhaktivinoda Thakur, he also explains that Bipin Bihari Goswami is a Sakhi Manjari. A v Kalyana Kalpataru Bhaktivinoda Thakur vysvětluje, že Bipin Bihari Goswami je manžari. He says it about, but so in that line, which Bhaktivinoda Thakur accepted, there's 4 ladies. Tak v té línii, které byl Bhaktivinoda Thakur zasvěcen, existují 4 ženy, Who were gurus. které byly jako guru. What I really don't like is when devotees want to do politics, it disturbs me a little. A já, co mně se opravdu nelíbí, je, když oddaný chtějí dělat politiku. And we can do it either side of this controversy. A na tuhle tu kontroverzi můžeme dělat na obě strany. The fact is, historically, there are ladies like that. Skutečnost historická je, že byly takové ženy, The fact is that ladies were giving mantra and receiving mantra. že skutečnost je, že ženy dostávaly mantry a i dávaly mantry. But not everywhere, Ne všude, not in all communities. ne ve všech komunitách. Different. Bhaktivinoda Thakur, in his Gojrama Kalpatari. Taravali, Kalpatari, I believe. Yeah. O Kalpataru. he says that sometimes ladies may give initiation, Říká, že někdy ženy můžou dávat zasvěcení, but he says it's generally rare. ale říká, obecně je to vzácné. So I don't think it was so surprising that Prabhupada gave mantra like that. Takže what? That Prabhupada gave Gayatri mantra to ladies. I don't think that's so surprising. Já myslím, že na tom není nic překvapujícího, že Šrila Prabhupád dával ženám mantry. Now I understand it's a controversial thing. A vím, že teďka je to kontroverze. And Prabhupada said that our movement should be unity and diversity. Šrila Prabhupáda řekl, že naše hnutí by mělo být jednota v So rozmanitosti. it's not that everybody has to think the same way. To znamená, že ne všichni musíme přemýšlet Prabhupada stejně. gave Gayatri mantra to ladies. Even Prabhupada wrote a letter to Savitri, to what's her name? And told one disciple, lady, you should give Gayatri mantra to your husband. Šrila Prabhupáda dával Gayatri mantry ženám a dokonce existuje záznam, že Šrila Prabhupád napsal dopis
svý žákyni, že má říct ty mantry svýmu manželovi. And I live in India, in Orissa, and I've studied some of this thing. A já žiju v Orise, v Indii, studuju tyhle ty věci. It's not super common, Není to obvyklý, but it's also not unheard of. ale není to neslýchaný. And there's such things going on in Orissa and in Braj and West Bengal for hundreds of years. A po stovky let se takovéhle věci dějou ve Vraji, v Bengálsku, v Orise. So I don't know if that answered your question. Maybe you're unhappy with me. Já jsem si jako myslel, že to tradičně tak bylo, že ženy nedostávaly zasvěcení. To je to, co jsem si myslel, to byla ta jako otázka. Já nemám jako žádný s tím problém nebo tak. Ani jsem se neptal na to, jestli ženy můžou dávat zasvěcení nebo ne, ale spíš, že si jako že nedostávali jako od guru, že to jako šlo skrze toho A manžela. ten bod té otázky já jsem pochopil tak, že byl, jestli, i když dostane ta žena zasvěcení, jestli pořád získává ten kredit. Jasně, protože když přijme, že to zasvěcení je guru, tak ona sebe nějak bere svou karmu, že? To je takový to nějak jako ezoterický, že vlastně ty se mu odezdáš, ale pokud to, já tam mám jako zažitý, že ženy předtím, než do té Bhaktisanta Sarasvati, tak nedostávali zasvěcení a dělali pokrok skrze manžela, že? To o tom jde, jako, jestli to je pravda, taky se jako tam, nebo jestli to je he didn't actually had the intention to open this controversy. I know him. Like he always raises controversy. Yes, He's a troublemaker. yes. He is. No, but his main question was that if we would accept that hypothesis that previously the ladies didn't get diksha and their spiritual progress was dependent on the progress of her husband. Now, if we are in the times where the husband and wife get their diksha, each one of them, is there still that type of connection for the wife that she's benefited by the devotional service of her husband? That was like the essential point of the question. It may be, Může to tak být? or the husband may be more benefited from the wife. A nebo může ten manžel získávat prospěch od svý manželky? Sometimes we see the wife is more advanced than the husband. Někdy to tak je, že vidíme, že manželky jsou pokročilejší než manželé. Sometimes the child's more advanced. Někdy ty děti jsou And pokročilejší. we get some benefit from that. A ty ostatní kolem nich z toho získávají prospěch. But that traditional system which is there in most of India, A ten tradiční systém, který je ve většině Indie, that can still go on. to pořád může fungovat. Husband benefits from the wife. Manžel profituje od manželky. But to say before the time of Srila Bhaktisiddhanta that ladies were not getting Gayatri Mantra, it's just not true historically. Ale prohlásit, že ženy před Bhaktisiddhantou Sarasvatým nedostávaly diksha mantry, to není historicky pravdivý. They were getting it and even they were giving it. Nejenom, že dostávali, ale mohli je i dávat. For me personally, this is a controversial thing. Let me just be really straightforward about this. Je to kontroverzní, já budu velice přímočarý. Why should there be so much controversy about it? Proč by z toho měla být taková kontroverze? Guru is someone that Krishna sends me. Guru je někdo, koho Krishna posílá mě. Do I have to have your permission or his permission to have guru? Potřebuju k tomu něčí svolení, abych já mohl mít guru? Should guru be appointed? Měl by být guru označený? Do I have to tell my heart, my dear heart, I can't listen to you, I have to just follow what the leaders say? A budu říkat svýmu srdci, mé drahé srdce, já tě nemůžu následovat, protože musím následovat, co říká tady ten vedoucí. Because bhakti is swabhaviki. Bhakti is natural. Protože bhakti je přirozená, svabhavika. It doesn't work just by institutional dictation. Nebude fungovat jenom nějakým institučním diktátem. So why make a big thing out of it? Tak proč bychom z toho měli dělat tak velkou What if I meet someone who's an eternal associate of the Lord? Co když potkám někoho, kdo je věčným společníkem Pána? And they're full of love for the Lord. A je plný lásky k Bohu. They're very qualified. A jsou velice kvalifikovaní. But they have the body of a monkey. They're a monkey. Ale mají tělo opice. Hanuman. Or maybe the body of a vulture, Jatayu. Nebo tělo supa,
Jatayu, or Garuda, nebo Garuda. or so many different. If Krishna sends me someone like that, Pokud potkám někoho, koho mi Kršna takovým způsobem do I have to pošle, say no? I can't do that because you have the wrong body, and Guru can't appear in that body. tak já mu řeknu, ne, já tě nemůžu přijmout, protože guru se nemůže zjevit v tomhle těle. But it is a consideration. Je hledisko. Even Sanatana Goswami, we were mentioning this the other day, in Hari Bhakti Vilas, he says that you should find a guru, be careful, find a guru who has good teeth. Protože i Sanatan Goswami v Hari Bhakti Vilas říká, buďte opatrní na to, abyste si našli gurua, který má zdravý zuby. Now, I'll tell everybody a little secret. A všem vám řeknu malé tajemství. That's not the most important qualification for guru. To není ta nejdůležitější kvalifikace. Otherwise, all the dentists will become gurus. Protože jinak každý zubař bude guru. And Sanatana Goswami, he says it should be born in a Brahmin family, it should be older than you. Sanatan Goswami říká, měl by být narozen v brahmanské rodině, měl by být He starší should než dress ty, well. měl by se dobře Okay, oblíkat. Sukadev Goswami, 16-year-old boy, as we mentioned the other day, with terrible taste in clothes. Šukadev Goswami, jak jsme o něm před pár dny řekli, který má hodně špatný vkus na oblíkání, protože chodí nahý, He's speaking, he's a guru to the king. tak on mluví jako guru ke králi. And his father, Vyasadeva, is hearing. A jeho otec Vyasadeva od něj And his naslouchá. father's guru, Narad Muni, is hearing. A guru jeho otce Nárada Muni mu naslouchá. They could have said to him, look man, put some clothes on, okay? Tak oni by mohli říct, ale prosím tě, They oblej could have se. said, we're not going to hear from you. My od tebe nebudeme You're naslouchat. just 16 years old. Vždyť je ti 16. No, but he was qualified. Ne, on byl kvalifikovaný. Krishna spoke through him. Kršna skrze něj mluvil. So why do we have rules like that? Tak proč máme taková pravidla? Well, because some of us want that. Protože někteří z nás po nich touží. And it's okay. There it is. You can have it. To je v pohodě. Tady je máš ty pravidla. I have a certified guru. He has a certificate on his wall. Tady mám certifikovaného gurua, má svůj certifikát pověšený na zdi. Some people want that. Někteří lidé to chtějí. I'm not against that. Nejsem proti tomu. Okay? Right? Not too controversial. Nebylo to moc kontroverzní. Am I going to be allowed to come back to Czech Republic in the future? Definitely to Gambhira. Other places might be a problem. To teach us Gambhira bhajan. Okay. Hey, Maharani, should we stop now? No, Ratnamala has a question, if I may ask. Ratnamala had something? Yeah. Yeah? What is it? Jestli se můžu vrátit. Speak really loud. Even in Czech so they can hear you. Jestli se můžu vrátit k přednášce v pátek. May I come back to the Friday's talk? Friday's katha? Yeah. Of course. To v souvislosti s tím guruem, co jsme o tom mluvíme teď. And it's in connection what we are talking now regarding Guru. Madhvananda Prabhu mluvil o Bhishmovi, který odmítl svého gurua Parashurama. You spoke about Bhishmadev who rejected his guru Parashuram. A vysvětloval ty důvody, jako proč to mohl udělat. And you explained the reasons why he could do it. Mluvil i o jak se jmenuje, Bali Maharáčovi. And you spoke also about Bali Maharaj and Shukracharya. A já jsem jenom přemýšlela o tom, že zrovna třeba i ten příklad toho Bhishmy, tak já bych si jako i v tom případě si trošku pokládám otázku, já nejsem žádný znalec jako Mahabharaty, ale trošku si pokládám otázku, kdyby on toho gurua poslechl, tak se mohlo jako vyvarovat celý bitvy na Kurukšetře a všemu prostě. Jo, že jako je jasný, v tomhle případě to bylo Kršnovo aranžmá, ale mohli bychom se jako, mohli se vyvarovat jako tomu všemu. And I'm wondering, she says, I'm not really so learned in Mahabharata,
But isn't it that if he would follow, if Bhishmadeva would follow the instruction of Parashuram, then they could avoid the whole battle later. Yeah. Takže moje otázka je jako to, že jako samozřejmě, my jsme vždycky něco, co nám říká guru, tak ten pokyn, který, nebo tak jsme měli vždycky guru šástra sádhu, že vždycky by to muselo, ale my někdy jako nemusíme mít tu hloubku jako toho poznání, nebo hloubku toho, nebo ten guru může mít jako daleko vidět jako za něco, za co my nevidíme. A jako jak v této, jo, jak si být jistý, že opravdu máme, Že ten pokyn můžeme označit za špatný. Že ten pokyn můžeme označit za špatný. And aren't we really dependent on our considering whether the instruction is wrong and thus being rejectable without the guru, because we are getting even the knowledge of Shastra and everything from guru. Takže ten guru může vidět na něco třeba, co my nevidíme. V tom případě toho Bhishmy jako. And the guru may have the much broader or far vision than we may be able to see. Wow, great point. Třeba i jako, kdo to je, ten příklad, jak dostali ty synové, ten... Yeah, that's the... like same with Jamadagni and Parashuram. That was my question. In fact, Oni dostali pokyn, který nenajdeš nikde, ani tím žádnej sádhu neřekne, žádná šástra to ne. They got the instruction like kill your mother. Kill your brothers. so that's the instruction that you will not find in a Shastra. Like you cannot say, oh, I can approve it according to Shastra or something. and even Shastra, how do you understand Shastra? A dokonce i s šástrou, jak porozumíme šástře? By the mercy of Guru. Milostí guru. And if we reject Guru, there's a beautiful purport in the seventh canto of the Bhagavatam, where Vishwanath Chakravarti Thakur says, what to speak of if you reject Guru, just if you see your Guru as an ordinary person, A then v sedmém zpěvu Šrimad Bhagavatamu je krásný význam od Vishwanath Chakravartiho, který říká, co říci o zřeknutí se guru, ale jenom když na něj budeš nahlížet jako na obyčejnou osobu. then whatever Shastra you learn, you lose it. Tak potom jakoukoliv šástru se učíš, tak stejně to poznání ztratíš. In the case of Bhishmadev, V případě Bhishmadevy, there was this beautiful girl. tak tam byla ta pěkná His dívka, name was Amba. která se jmenovala Amba. She had two sisters, Ambika and Ambalika. Měla dvě sestry, Ambiku, Ambáliku. And it's a long story, Je to dlouhý příběh, but she couldn't get married, ale ona se nemohla and she dát was in love with Bhishmadev. a byla zamilovaná do Bhishmadevy. So Bhishma said, I'm sorry, I'm a brahmachari. Bhishmadeva řekl, sorry, já jsem brahmachari. And then so she went to Parshuram. A tak šla za Parashurámou. You got to have a talk with your disciple. Měl by si promluvit se svým žákem. And Parshuram was a pretty heavy guy. A Parashurám je docela drsný týpek. Had a talk with Bhishmadev, you should marry this girl. A on si promluvil s Bhishmadevou, měl by si ji vzít. But Bhishmadev was really, he had this brahmachari abhiman. Ale Bhishmadev, on měl ten brahmachari abhimán. I'm not going to give that up. A já se toho nevzdám. It's not, as we were trying to explain the other day, it's not so cut and dry. It's not black and white. A jak jsme vysvětlovali v pátek, není to úplně tak černobílý. And in their relationship, you see, there was still respect. V jejich vztahu vidíš, že tam pořád byla úcta. Bhishmadev was still chanting the mantras that he got from Parshuram. Bhishmadev stále zpíval ty mantry, které dostal od Those Parashurama. mantras were his astras, his weapons that he was using to fight against Parshuram. Které oživovaly ty astry, ty zbraně, kterými bojoval s Parashurámou. But they disagreed on this one particular point. A nesouhlasili ohledně tohoto jednoho bodu. So, to be a little simple about it, sometimes that may be the disciple may disagree with Guru on one particular thing.
A když to zjednodušíme, tak se může stát, že žák nebude v nějakém bodu souhlasit se svým guruem. And it's not necessarily an offense. A ne nezbytně to musí být přestupem. Okay, we say Guru Vagya, that to neglect the instruction of your guru is an offense. Tak my říkáme tohleto, guru avagya, že neplníme pokyny duchovního učitele. But we can understand from many different examples that there are exceptions to that. Ale z mnoha různých příkladů můžeme vidět, že k tomu jsou výjimky. And it depends on the heart of the disciple. A záleží to na srdci žáka. The Gurudev is giving us mantra. Gurudev nám dává mantru, Gurudev is giving us Krishna. Gurudev nám dává Kršnu. And if we tell him that, Guru Maharaj, you told me that I should shave my head, but I'm going to grow a little bit of hair. A pokud my přijdeme a řekneme, Guru Maharaj, ty jsi mě řekl, že se mám oholit, ale já si nechám narůst trochu vlasy. That you're disobeying him. Tak ho neposloucháš. But it's not on the same level as saying, I'm not going to worship Krishna anymore, I'm going to reject the mantra. Ale není to na stejný úrovni, jako když mu řekneš, já už nebudu uctívat Kršnu a nebudu meditovat o té mantře. I can observe. Does anybody else have any other comments about that? Máte někdo nějaký komentáře k tomuhle? Very deep subject. Je to velice hluboký téma. Actually, the point is that it's very dogmatical actually to approach Guru in the way that everything he say I will follow, like up to word, and it's maybe even not qualification of the disciple, because there is not pariprashna, there is not the exchange. I'm just like a doll, yeah, no, I don't know it, and no discussion. Even in my own practice experiences is that sometimes I get some instruction I wasn't able to follow. Then what you will do? Oh, sit down, sit at the home in the corner. Yeah, I cannot follow. Just speak up, discuss. We have no culture, and I see it many times. We do not have this understanding that Guru is not like a picture on the altar or some, that there is the space for discussion, for the exchange. This is the point, what I could see, že prostě já jako že my jsme někdy úplně jako dogmatičtí prostě v tom, že jako jaký loutky prostě Guru nám něco řekne, my to musíme do puntíku splnit, prostě následovat to. A prostě když to nejsme schopni, tak sedíme někde doma v rohu prostě a nevíme, co máme dělat, ale ve skutečnosti jako tam je celý ten bod jako ty výměny prostě, jako pariprašna prostě, tam je ta diskuze s Gurem, žákem. A možná, že když jsme jako ta loutka, tak ani nejsme kvalifikovaní na to být jako žákem, že jo? Bhaktivinoda Thakur in Jaiva Dharma, he says that Acharya Gurudev speaks in two ways. Bhaktivinoda Thakur v Jaiva Dharmě vysvětluje, že guru a acharya mluví dvěma způsoby. So called Tatkalika and Sarvakalika. A ty se nazývají Tatkálika a Sarvakalika. Tatkalika means for time and place. Tatkálika znamená tomu určitému místu a času. In Vrindavan, 1 year, Prabhupada gave 2 devotees sannyas. Jednoho roku Šrila Prabhupáda dal ve Vrindávanu 2 oddaným And he sannyas. called them to his room to give them the mantra. Zavolal si do pokoje, aby jim dal tu And sannyas. the first one, Prabhupada gave an instruction. A nejdřív jim dal pokyn. Ne, prvnímu dal A pokyn. sannyasi should always be traveling. Sannyasi musí vždycky cestovat. Don't stay in one place. Nezůstávají na jednom místě. Yes, Srila Prabhupada. Ano, Šrila Prabhupáda. The second one came in. Přišel druhý. Prabhupada told him, I want you to stay here in Vrindavan and don't go anywhere. Prabhupád mu řekl, chci, aby si zůstal tady ve Vrindávanu a nikam nejezdil. Jiva Goswami in his Gopal Champu, when he speaks about the pastime of the Yagya Brahmins, Jiva Goswami v Gopal Champu, když vysvětluje zábavu Yagya Brahmanu, he says that the boys, when they were refused by the Brahmins, tak on vysvětluje, že ti chlapci byli těmi brahmany odmítnuti. and then Krishna sent them back to talk to their wives.
A pak je Kršna poslal zpátky, And Krishna, pasáčky, aby si promluvili s jejich manželkama. Krishna gave the boys an instruction. A Kršna dal těm pasáčkům pokyn. Go ask for food. Běžte je požádat o But- jídlo, Don't tell them that Balaram and I are hungry. Don't say that. ale neříkejte jim, že já s Balarámou jsme hladoví. So the boys went to the wives. Tak ty chlapci šli za těma The manželkama wives became so ecstatic. a ty manželky z toho byly úplně v extázi. And the boys, they had to do something. Hey, wake up. A oni museli je trošku jako probrat. So Jiva Goswami says the boys told those ladies, Krishna and Balaram are hungry. A Jiva Goswami říká, že ti chlapci řekli těm manželkám, Kršna s Balarámou jsou hladoví. They directly disobeyed Krishna. Tak oni přímo neposlechli Kršnu, Because they understand the heart of Krishna. ale protože porozuměli srdci Kršny. Naranjan Maharaj gives a great example. Niranjan Maharaj dává úžasný He příklad. said, you're the captain of a boat. Jste kapitán na lodi And your Gurudev told you, turn the boat right. a tvůj Gurudev ti řekne, zatoč doprava. Yes, Gurudev. Ano, Gurudev. Then Gurudev's gone. A Gurudev odejde. So Gurudev told me to turn the boat right. Gurudev mi řekl, že mám zatočit doprava. So I only turn the boat right. Tak já vždycky už budu zatáčet jenom doprava. And I'm just going in circles. A jenom se točím v kruhu. I don't think maybe sometimes I should go left or I should go straight. Možná někdy je dobrý jet doleva nebo rovně. The Gurudev said it. The Gurudev said it. Gurudev to řekl. So we should understand what is Tatkalika and what is Sarvakalika. A my bychom měli rozumět tomu, co je tatkálika, co je sarvakálika. What is eternal instructions and which are relative instructions. Co jsou věčné pokyny a co jsou relativní pokyny. We should understand the heart of Gurudev. Měli bychom rozumět srdci Gurudevy. It's not a cheap thing. A to není zadarmo. Okay? So it's really late. I think we should stop. Huh? I can go on. Anybody else with any reflections, comments, questions, protests? Někdo má komentáře, otázky, There's something on protesty? the line here. Let's see. Orsi again said, in this light, can we say that the whole war happened because Bhishma Dev had his recitative fight with Parshuram Krishna? Ve světle tohohle z toho můžeme říct, že celá válka se stala, protože Bhishmadeva měl svou rasu bojovat s Parashurámem Kršnou. Well, if the whole war, you mean the Mahabharata, no. Pokud by celou tou válkou měla znamenat Mahabharata, tak to tak není. But if you're referring to the disagreement between Bhishma and Parshuram, Ale pokud se jedná o ten nesoulad mezi Bhishmadevou a Parashurámou, yes, it was a quarrel about rasa, really. tak to byla jako hádka o rase. But the Mahabharata was because of a lady, Ale Mahabharata se stala kvůli ženě, because of Draupadi, kvůli Draupadi. and because how the Kauravas, headed by Duryodhana, how they abused her. Díky tomu, jak ji zneuctili Kuruovci v čele s Duryodhanou. They had to be killed because of that. Oni museli být zabití kvůli. And Bhishma Dev had to be killed because he didn't do anything. A Bhishmadev musel být zabit, protože proti tomu nic neudělal. He just sat there On tam jenom seděl. when Duryodhana was trying to take off the clothes of Draupadi. Když se Duryodhana snažil vzít šaty Draupady. That was his fault. To byla jeho chyba. Okay. Anything else, Prabhuji? I have a question about conception of deities Gaura. Mm-hmm. Because it's close to this topic of It's Chaitanya okay. Mahaprabhu. Yeah, yeah. Is there a possibility to tell something about that? Okay. Just what is the mood of Gaura? Yes. You should translate. Okay. Já jsem se chtěl zeptat na to, jakoby na koncept uctívání a nálady božstev Gaura. Sure. We generally worship Gaur Nitai. That's what our Srila Prabhupada gave us for the West. Obvykle my jsme zvyklí uctívat božstva Gaury a Nitáje, tak jak nám to dal Šrila Prabhupáda tady na západě.
And Chaitanya Bhagavat says that there's no difference between Gaura and Nitai. A Chaitanya Bhagavata říká, že není rozdíl mezi Gaurou a Nitájem. Haino Balaram Nitai. The Balaram became Nityananda Prabhu. Balaram se stal Nityanandou Prabhu. But that Nityananda Prabhu, O Dardena Subhakamadenu, he's more merciful than a Kamadenu cow. A on, Nityananda, je milostivější než kráva Kamadenu. And their relationship is like brothers. A jejich vztah s Gaurangou je jako bratři. It's like Sakya Ras. Je to přátelská nálada. Although there's some other things that could be said more Madhurya Ras. Přestože by se o tom dalo říct i další věci, jako které by se týkaly Madhurya rasy. But Gaur Gadadhar is Radharani. Gaur Gadadhar je Radharani. But Radharani, she's Bhamya Bhava Shiromani. She's a crest jewel of the left-wing gopis. Ale Radharani, ona je korunním klenotem těch vzdorovitých gopí. The left-wing gopis, they get a little annoyed. They get angry with Krishna. Ty gopí toho levého křídla, tak oni se občas nahněvají na Krishnu. But Gadadhar Pandit's very gentle. Ale Gadadhar Pandit je velice laskavý, velice milý. Some say because rasa stomam kritva. Rupa Goswami says in Dvitiya Chaitanyastakam. Rupa Goswami vysvětluje ve své Dvitiya Chaitanya Ashtace. Rasa stomam kritva, that Krishna entered into Radharani's heart and stole her bhav. Že Krishna vstoupil do srdce Radharani a ukradl její bhávu. And Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, Prabhupada's godbrother, said that what's left after Krishna stolen that bhav, that's Gadadhar Pandit. A Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, Prabhupádův duchovní bratr, tak vysvětloval, že to, co zůstalo po tom, co tu bhávu Krishna ukradl, tak to je Gadadhar. Chaitanya Mahaprabhu is Radha Bhava Nomi Krishna Swarupam. He's Radha Bhava Dyuti Nomi Krishna Swarupam. He has the complexion and the full bhav of Radharani. Chaitanya Mahaprabhu má barvu pleti a plnou bhávu Šrimati Radharani. He appears at moonrise. A zjevuje se při východu měsíce. On the Purnima. Purnima means fully complete. Během Purnimy, to znamená úplný. Krishna appears at midnight. Krishna se zjevuje v půlnoci. Radharani appears at noon. Radharani se zjevuje v poledne. Chaitanya Mahaprabhu is a combined form of Radha and Krishna. Chaitanya Mahaprabhu je spojenou podobou. He appears halfway in between. A zjevuje se uprostřed toho času. At moonrise. Během východu měsíce. Gadadhar Pandit, he appears on the Amavasya day. Gadadhar Pandit se zjevuje na Amavasya. Amavasya is exact opposite of the Purnima. Amavasya je přesný opak úplníku, nov. Purnima means full, complete. Purnima znamená úplný. The Amavasya is the day there is no moon. Amavasya je nov. And on the Amavasya day, they say if someone's born on that day, they don't have many qualities. A je řečeno, že když se někdo zrodí na Amavasyu, tak nemá příliš vlastností. So it doesn't mean that Gadadhar Pandit doesn't have any qualities. To neznamená, že Gadadhar Pandit nemá mnoho vlastností. Bhaktivinoda was worshipping Gaur Gadadhar. Bhaktivinoda Thakur uctíval Gaur Gadadhar božstvo. And in Kalyana Kalpataru, there's a beautiful song where he describes that when we worship Gaur Gadadhar, at a certain point, Gadadhar will become Radharani and Gaura will become Krishna. A on v Kalyana Kalpataru vysvětluje, že když uctíváme božstva Gaur Gadadhar, tak v jednu chvíli Gadadhar se stane Radharani a Gauranga se stane Krishna. It's more worship in Madhurya Ras. Je to víc uctívání v Madhurya rase. And perhaps it's a little more difficult to enter into. A je to trošku obtížnější vstoupit do tohoto uctívání. Especially here's this male, Gadadhar Pandit, and we're supposed to understand that he's a she and oh dear. Specificky, protože Gadadhar je taky muž a jak to teda jako funguje, je to takový složitý. And we worship Gaur Gadadhar. What was the role of Gadadhar Pandit in Gaura Lila?
Co byla role Gadadhar Pandita v Gaura Líle? We mentioned the other day that when Krishna came, he had to have someone to instruct him what the mood of Radharani is. My jsme v pátek mluvili o tom, že když Gaura jako přišel jako vychutnávat náladu Radharani, tak potřeboval někoho, kdo mu dá pokyny, jak to dělat. If all the devotees in the Czech yatra come to me and request me, Madhavananda, we just love Madhu Mangal Prabhu and you should do a drama and you should play Madhu Mangal. Když všichni oddaní z české játry za mnou přijdou a řeknou Madhavananda Prabhu, my milujeme Madhu Mangal Prabhu a my bychom chtěli, aby si ho hrál. I don't know anything about Madhu Mangal. I don't have any tattoos or... Já toho moc nevím o Madhu Mangalovi, nemám žádný tetování. So what do I may go to him. Možná za ním můžu přijít. Madhu Mangal Prabhu, please tell me your inner bhav. Madhu Mangal Prabhu, prosím, vyjev mi svou vnitřní bhávu. He may say, I don't have any bhav. Tak on pravděpodobně řekne, já žádnou bhávu nemám. So as we were speaking yesterday, if I want to understand his mood, Takže jak jsme včera povídali, pokud chci porozumět jeho I may náladě, go to his wife. můžu jít za jeho manželkou, I may go to your child. můžu jít za jeho I may dítětem, go to your best friend. nebo za jeho nejlepší Because they přítelem. may know you better than you know yourself. Protože tyhle ty osoby tě můžou znát dokonce líp, než se znáš sám sebe. So when Krishna came, he wanted to taste Radha Bhav. Takže když Krishna přišel a chtěl vychutnávat Ráda He took hlavu, help from Srup Damodar and Roy Ramananda, Lalita and Vishaka. tak přijal tu pomoc od Svarup Damodary a Ráj Ramanandy jako Lality a And that Vishaky. Gambhira is just like a stage. A Gambhira je jako pódium. And Krishna's Mahaprabhu is doing a drama in the mood of Radha. A Krishna je... No, Krishna in the mood, as Mahaprabhu is doing his drama in the mood a of Radha. Krishna jako Mahaprabhu dělá to drama, tu hru. Now when you do a drama, there's also a curtain. A když hrajete hru divadelní, And if tak I'm, máte i oponu. if I'm doing a drama of Madhu Mangal Prabhu, I'm playing him. Když já budu hrát v té hře Madhu Mangala, He may be off to the side. No. More feeling. Should be more angry. Be more happy. He may give instructions. tak on může být za tou oponou a napovídat mi, ne, víc procítěně, teď musíš být víc naštvaný. He'll train me something. A něco mě takhle So the naučí. Gambhira is the stage. Takže Gambhira je tím pódiem Chatak Parvat is the curtain. a Chatak Parvati je tou oponou. And Gadadhar Pandit's on the other side. A Gadadhar Pandit je za tou oponou. And he's giving instructions to Mahaprabhu A dává pokyny Mahaprabhuovi by reading Srimad Bhagavatam. tím, že s ním čte Šrímad Bhagavatam. And what are they reading? A co čtou? Dhruva Charit and Prahlad Charit, the pastimes of Dhruva Maharaj and Prahlad Maharaj. Zábavy Dhruvi Maharáže, Prahlad Maharáže. You may say, what has that got to do with Radharani's mood? A my si můžeme říkat, co tohle to má společného s Radharáninou Well, there's a náladou. Bahiranga Karan, an external reason, and an Antaranga Karan, an internal reason. Ale existuje vnější a vnitřní důvod. The external reason is that adavante chamadyecha hari savatagiyate. Wherever you put your finger in the Bhagavatam, first canto, second canto, fifth canto, 10th canto, it's all nectar. Tím vnějším důvodem je, že kamkoliv položíte prst v Bhagavatamu, tak je to vždycky nektar. That's for loka siksha, that's for teaching other people. To je pro učení veřejnosti. But there's also an internal reason. Ale má to i svůj vnitřní důvod. Radharani likes to hear about the pastimes of Dhruva and Prahlad. Radharani ráda naslouchá o zábavách Dhruvy a Prahlády. She can relate to it. Protože ona se k tomu They dokáže went to vztahovat. Dhruva Maharaj went through so much trouble to get Krishna. Dhruva Maharáč procházel tolik obtíží, aby získal And Krishnu. Prahlad, they tried to kill him. A Prahlád, jeho se They snažili finally zabít. got Krishna. He finally got A Krishna. nakonec získal Krishnu. And Radharani relates to that. A Radharani se k tomu umí vztahovat. So Gadadhar Pandit is there in Gaura Leela to help Mahaprabhu to understand the mood of Radha. Že Gadadhar v Gaura Líle napomáhá Mahaprabhuovi porozumět náladě Radharani. And the worship of Gaura Gadadhar
is more intimate. A uctívání Gaur Gadadhar je důvěrnější. It's more a meditation on Mahaprabhu as Radha Krishna. Je to víc o té meditaci na Mahaprabhu jako na Rádhu s Kršnou. Whereas when we worship Gaura, it's more a meditation, maybe more of a meditation, maybe not, of Krishna Balaram. Když uctíváme Gaura Nitáje, tak to může, ne musí, ale může být více meditace o Kršna a Balarámovi. Is that okay? It's a deep subject. Okay. As I was told many times about the devotees in Czech, everybody said they're really nice people, really nice devotees. Já už jsem hodněkrát říkal o daných v Čechách, že to jsou velice krásní odmení. And they really like Krishna katha. A opravdu mají rádi Kršna katha. But they told me also you should be careful. Ale taky mi říkali, že si mám dávat pozor. They could be dangerous Můžou být nebezpeční. when they get hungry. Když dostanou hlad. So I'm getting a little nervous. Tak já začínám být trošku nervózní. I don't want anybody to attack me or anything. Nechci, aby mě někdo tady napadl. It's been, what, 3 hours? No, 10:30? Yeah, 3 hours now. Over 3 hours. Okay, so we're going to go ahead and stop there. Hare Krishna, Orsi. Everybody wave to Orsi. Okay. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki, Shri Prem Purushottam Sachinandana Gaura Hari ki, Go Premanandi Hari Hari Bo, Vancha Kalpatarubhishcha Kripa Sindhu Vyeva Chapatitanam Pavanebhyo, Vaishya